Good morning, SDO Bohol. We're currently looking at 107 participants right now. We're actually expecting about 250 because we are anticipating about 56 district ICT coordinators and at least 180 secondary school ICT coordinators. So hopefully they'll be able to join us soon because we actually have a very important thing to discuss related to HRMS in lieu of the upcoming hiring guidelines, specifically for Teacher 1 applicants for school year 2020-2021. As of this time, you can already make use of the message box for you to start typing in your questions. And later on, we'll try to answer these questions so that whatever doubts that you have in mind, nga at the end of the day, they will be all addressed so that we will be more confident in dealing with HRMS. And if there's going to be questions coming out from the field, specifically to our colleagues who are not able to join, perhaps, then you would be able to address them so that they would also feel the relief. We are currently 109 participants right now. Just for the record, I'm turning off the microphone for everyone, but rest assured that once we get to the question and answer or the open forum, that your microphones will be enabled so that if you are not confident or if you're having a hard time expressing your question via the message box, that you will be able to say it verbally over the microphone. And that's going to be later on during the question and answer or the open forum. I hope that you already have prepared all your questions to uh, related to HRMS, no, so that we'll be able to have them addressed. And later on as well, I'll be presenting to you additional two features that I've added to the system just yesterday. I believe that these features would allow us to further streamline the processes and hopefully be able to cut off the turnaround time in resolving issues raised via the system. Okay, so without much ado, let's get started. But before doing so, of course, it is imperative that we start this event with an opening prayer. So at this point, may I request everyone to stay put and let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord God, we thank you for this wonderful day that we are able to gather together to talk, discuss, and resolve issues related to HRMS. In lieu of the upcoming hiring or ranking for Teacher 1 applicants, we implore your guidance, your blessings, and bless our minds that we will be able to understand everything that's going to be covered and guide us that despite those topics that will not be covered, we will have the wisdom of King Solomon to be able to resolve issues right then and there for the benefit of our colleagues and generally the school's division of Bohol. Lord, as we go along with our journey today, bless each and every one that they may not be cut off due to technical issues, and if they may be, that they will be able to get reconnected so that they'll be able to pursue joining this event. Lord God, there is nothing that we can do without your blessings, guidance, and presence. We implore that you will be with us all throughout the day. This we ask through Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Once again, good morning, everyone, to our 56 district ICT coordinators and 180 plus secondary school ICT coordinators. Now, you might be wondering as to why you're specifically chosen, and that's because of the fact that the secondary school ICT coordinators have huge roles in the implementation of the human resource management system. This is not to belittle the elementary school ICT coordinators, it's just that if we are to have them included in the meeting, we don't have the right platform to accommodate almost 1,000. So
We believe in the abilities and capacities of our district ICT coordinators to be able to cascade that to the elementary school ICT, and that's the reason why we selected you guys as the participants for this meeting. So again, we are 56. We have here 56 district ICT coordinators and 180 plus secondary school ICT coordinators. And why secondary school ICT coordinators? That is because of the fact that for the hiring or ranking process, two separate protocols are being followed by the elementary and secondary. We all know that for the elementary, it's district based, it's not division based ranking. So, mahitabuan na is that they will be left on their own. They don't need as of yet submit the ranking because they need to finish the whole ranking process first before they can go ahead and upload their rank list, which is kind of different with that of the secondary, because for secondary there is going to be an initial rank list to be done or to be crafted by the secondary school level, and then whatever is their initial will be submitted to the division level so that the division folks or any member of the recruitment management in the division level will be able to proceed with the division level ranking process. We're currently at 128 already. So I'm pretty sure murag na reach na nato gamay ang decorum, no? So let's go ahead and get started na jud with the meat of our meeting for today, so that we will be able to provide a room for possible question and answer in the open forum. Now, to give you a glimpse of what's going to happen today, these are our items for our events agenda. We'll be talking about account access. I know that this has been repeated over time, but I believe that there is a need for me to cover this again because there are still a lot of our co-teachers who are sending me personal messages asking how to access, so on and so forth, despite the varied and the multiple orientations that we have done in the past. If by the way, if I'm not going to be able to respond to you personally in the messenger, it only means one thing. It is either that I was able to skip that, or the next is that perhaps your message was routed to the spam folder, and I normally don't look at spam folder. So, mga kong pasensya daan for those whom I was not able to respond to personally. Um, kay sa taman ako namang usa, then it's going to be there's a lot of clients no nga mag-ask. So there. So we'll be talking about account access, how to troubleshoot, if you're able to encounter issues, how to resolve it without having to email. By the way, the email is no longer monitored, so please stop sending emails to bohol.hrms.depe.gov.ph because no yeah, no one is monitoring it already because we have set up new platforms for issues related to HRMS to streamline the process. We'll also talk about account management. I know this has also been part of the previous orientations, but it's just going to be a quick or breeze through of what the process is. We'll talk about the station organizational unit or OU access. We'll talk about the management because we're also receiving a lot of queries regarding issues related to the management no, of the OU, specific to updating, adding, and removing employee profiles, confirming applicants, transferring applicants, and uploading and re-uploading rank list. Okay, we'll also talk about the office, so kining station organizational unit, um, maoni ang kuano kanang gitawag nato nga concern for most of the school ICT coordinators regardless of the if they're elementary or secondary,
murag ang dili lang covered sa ilaha here is the uploading the rank list and re-uploading, because they're not supposed to be uploading rank list, considering that it should be the district who should be doing it. We'll also talk about the office organizational unit or OU axis that pertains to the role of the PSDS or the district ICT coordinators, as to how we can provide access, so on and so forth. But for the office organizational unit, I've already assigned all the district ICT coordinators to their respective office or districts, so it shouldn't be a problem. Their problem now will just be on the assignment of the PSDS to the specific district or office. Okay. Now, ato lang na i-clarify, no, kay basin mo unsay kalahian sa station o unsay kalahian sa district or unsa no office. Now, we are actually naming it, no, kanang kumingon tag school level, we're naming it as station or unit. Ngano ato man siyang gislash. That's because it's not only schools nga under sa hierarchy sa HRMS, but the different units, no, in the SDO Bohol. So kana mga offices sa SDO Bohol gitawag po na sila nga unit, gitawag po na sa murag gislash nga station. And then kung ingon tag district or office, same ra na sila, district for schools na sila, school field. Pero kung ingon ta og office, we are talking about CID or SGOD. So ing ana ang category. So alam mo kalibog kung ingog office kanang office more nag-district, kung miingon pug ko og unit, mao-maura na siya og school. Mao-maura na siya og level. All right, so we'll also talk about the management, such as confirming applicants for elementary, because I've noticed that some of the district ICT coordinators are confirming applicants for secondary. Please do not confirm applicants for secondary, because that's the role of the secondary school principal or the secondary school ICT. Your focus is just confirming the elementary applicants. This is the reason why if you would access the OU for the district, ini-click ninyo needs confirmation kay elementary ra gyud nga applicants nyo makita, no, kay mao man na inyohang cover. For secondary, please do not confirm them kay ngano mga confirman mo nga secondary man na, di ba? So sa secondary ra na siya ihatag. And then we have a new tool or feature added, that's school head to station assignment, because murag kuan kay siya ba, murag critical kaayo ang pag-assign sa school head sa usa ka school, and then with the less number of people processing requests over SDO, it may take some time for the process or the request to be processed. That's the reason why I've added a new tool for the district ICT coordinators or the PSDS to assign school heads to schools or units. So naana mo access later on, I'll go ahead and run through it. You will be able to already assign or reassign school head to specific stations. Pero inyong mabuhat is only kanara pong school nga naa sa inyo ha nga district. Di mo ka-assign og school head, no, sa nga tagalain nga district. And then we'll also talk about what's the workflow when you need technical support. And then later on, we're going to go ahead and talk about, we'll allocate time for the open forum. And then later on, during the open forum, if you have some questions related to the ranking or the hiring, you could also prepare those questions so that we will be able to answer them later on. So I guess we are ready. We are currently 158. Hopefully, for those who are not able to join yet, we'll be able to join later so that if they have questions, then these can be addressed as well. By the way, before moving on, disclaimer, this session is recorded, and I'll go ahead and have this recording uploaded to the SDO task force ICT platforms. So in the event that you need to review some of the things that were covered during this virtual consultative meeting, then you will be able to just peruse on whatever has transpired during this event.
So let's go ahead and get started with account access. The reason why I'm including this in our consultative meeting right now is because of the fact that I am still receiving emails or personal messages asking how to log in to HRMS. So naglibo ko, ngano ingani pa may lang question nga murag pila naman kasi mana nila by no nga ni gi-deliver ang orientation, yet the question is still so kuan ba murag I'm not sure murag wa jud ka kaagi, no? So again, our HRMS is always and has always been accessible via that link. That's hrms.dipedbohol.org. There are times that for some browsers, it's not gonna reroute directly to HRMS if you will not type in HTTPS. So to make it safe, you can go ahead and type the full length, no? HTTPS colon two forward slashes hrms.depedbohol.org. So, ay na siya kalimti, no? Ano, magtanong tag memo, we go to depedbohol.org, just kanang prepend, no? Prepend is you add before the word. So, just prepend HRMS or HTTPS colon two forward slashes HRMS dot, and then you should be rerouted to our site. Or you can go to depedbohol.org. On the left side of the left side bar actually contains the tools, and the link to the HRMS is there. I was the one who created that link, so I know that it exists. So yes, you can access HRMS from there by clicking on that site. Now, let's try to address some issues because this has been going over and over, and then murag napad si uban nga murag kuano behind in terms of how to address this kind of issue. Now, first issue that we encounter when we are actually logging in to HRMS is that the email on file is not the same as the working email. Once may pasabutan na, meaning ibutang ta ang email nga naka-register sa akong account sa HRMS is fernando.enad@deped.gov.ph, but in reality, ang email nga akong ma-access, meaning mo ay gihatag ni Ma'am Dina or ICTU, is different. Kaya ang gihatag ni Ma'am Dina kay 0, na ay 01 or na ay 001, or kung ako name kay dunay MA, gidritsura Ma Fernanda, pero ang nasa system kay Ma.Fernanda, so on and so forth. Basta it is under the same category that the email on file is not the same as the working email. So meaning, ang email nga naa sa HRMS karon is dili parihas sa email nga akong ma-access sa Google Mail. So I hope na sabtan na siya. So unsa may buhaton na to ana without having us to go through the whole shebang of sending an email, so on and so forth. We actually have set up a facility for that so that you don't need to basically go through the whole shebang of sending email or sending a message to the messenger. All you need to do, basta tanan niha, email, nga, or bisan pag wa ka ka-login, mo does not match siya, mauni pwede na to pagabuhaton. Una, first, diba, on the login page, you should be able to see the link that says forgot your password. Though your issue is on email, but that link would eventually help us also resolve issues on incorrect emails. Okay? So all you have to do is click on forgot your password. So let me just stop share so that I can reshare my screen and I can make sense. So when we go to hrms.embedbohol.org, and I hope you're able to see my screen. Okay, so you click on login or to whatever tool that is, no? So mo click lang kung login or ari ko sa employee login. I'll click on access the app. So say for example, I've tried already, no? I've tried already Fernando.enad and used the password katong default. Yeah, ni error siya, yung siya, those credentials do not match our records. So how are we supposed to resolve that?
Again, it's possible that you really inputted an incorrect username or password. It is also possible that uh, the email on file is kind of different. So what's our next step? We click on forgot your password, okay? And then attempt. So iwing kag ang akong email nga sakto kay fernando.ena001 man at deped.gov.ph. Okay? And then try to click on send password reset link. So imo na siyang i-try. So mingo mo na siya, we can't find a user with that email. So kung mingo siya, we can't find a user with that email, that means to say that the email address on file really did not exist. And since it did not exist, normally ang atong buhaton kay mo email ta no, but there's actually no need for you to send out an email. All you have to do is just click on no email received, right? So just click that, and then you have to put in your full name, and then type in your working. So kung imong working email is dunay 001 at deped.gov.ph, kay di ba niingon siya nga, siya kakitaan na. So ang imong gusto is makorrect ang nasa system. So you type in your name, and then DepEd email, fernando.ena001 at deped.gov.ph, and then send a request. Okay? And take note of your reference number. My reference number is 4186. Now, if I need to basically check the status, I just need to click on the here. Okay, makita ra na nako, no? Or, pwede ra ko mo dito ni help, nya request lookup, and then type in the reference number. Unsa man tong reference number na ko, nakalimot ko. 4186. Okay. So, i-type na ko 4186, search, na diha. So, makita na to kung unsa reply sa ICTU. Okay, it's going to be ICTU will be processing it. I won't be processing it. It's going to be ICTU. There are just times that I will be helping them, but the bulk of the job of resolving these issues will be from ICTU. No. Now, normally, if the request is being sent within the day, ICTU folks would really resolve these cases within the day. But in the event that they're not going to be able to, kay basin day alas 5 ni mo na send, alam ko mo pag-expect nga ma-resolve na siya na alas 7 sa gabi, kay kinsa mo pa'y ganahan manarbaho og lapas na sa alas 5, di ba? So, maghuwat lang pud ta og next day. Di lang pud ta mag-apura kay di man ta pwede makasugo nila nga, oy, i-work from home ni kay nag-office biya sila. No? So, kuan lang ta, pasensya gamay if ma-delay, but maximum ra ng 24 hours. That is, of course, with the premise that it's being sent within a weekday. So say for example, na-send mo siya Friday alas 4. O yeah, what if na busy sila, daghan kay sila gi-process, do not expect it to be resolved on a Friday night or on a Saturday or on a Friday because they're on break, no? So do na po sila gitawag nga rest day. So expect your issue to be resolved on a Monday. No? Monday, mo na siya pinaka-latest, I guess. Okay. So again, mo itong buhaton. We click on no email received. Alright? Pero ayaw ibutang tong sayop ha. Kaya basta inyong ibutang kay sayop. Kato yung working email. Okay. So click on no email received found on the same page and fill out your full name and the correct and working email. Wait for ICTU to process the request and use the generated reference code to check for status. It will normally be processed within 48 business hours. Now, if you cannot wait, no, kung dili mo ka-wait nga ma-resolve na siya sa ICTU, na ay pinakadali nga paagi. Unsa may pinakadali nga paagi? So long as si school head dunay access sa organizational unit of the school head can definitely change the email address. Okay? So, pwede na niya mabuhat so that kung ma-change na siya, okay, kay si school head kay daghan man siya ma-change. Example, mulag in kog tarong, pakit-on ta mo unsa man day mga makita ni school head.
Okay, so let me go to OU. Okay, so say for example, that would be Inad Fernando. Okay, I'll open the account and then I'll check, no? Muna yung info, makita yung username, makita yung email, so on and so forth. So I'll go ahead and modify the employee. So in the event nga sayop, no, ang email, pwede man ma-change ni gitaw na to nga school head diri dapita. And then as school head, mas nindot kung unsa username sa email mo pwede gamiton diri sa username para sa HRMS. Now, you are seeing that emails are no longer editable once verified. That's true. So, dili na siya ma-modify kung ma-verified. Kung na-verified or ni-gray na siya, meaning, login si user. Okay. So, mana tong pimanan kung dili ta kahuwas sa ICTU to update the email on file, the school head or the assigned user can definitely change the email address on file as well as the username. Nya maingon, unsa man po'y password, sir? Okay. So, part sayo na kay no, ang password ana it follows nga ang password ana kay password, PASSWORD. Alright. Pero in the event nga dili gihapon, ibutang tag gi-update na ang email. Unya, lanan ni siya dapat 001 na siya. Nya gi-type na kong password. Nya. Sige. Okay, nya naingon gyud po siya, these credentials do not match our records. You go to forget password again and then type in na, no? Kung imo na i-type in ang imuhang email, kay mo kuan naman na siya mo green naman na siya, and if that happens you just check your email, there is a reset link to be sent out to your email address. Okay, so dili na ta mawire lang nga uy does not meet man, so unang buhaton kung does not meet, click on no email found, nya i-type ang email address. Okay, ni-type nimo sa email address kay niingon siya nga the user is not registered or is not on file, then go ahead and click on no email received and then type in your full name as well as your correct and working email and then submit it. But if you cannot wait for ICTU to do it, then have your school head do that for you. Let the school head update your email, update your username so that you can retry logging in. Pero if it's not working still, maybe you did not match records, go ahead and do the password, forgot password link again. And then by that time, dapat dili na siya erroneous kay gi-update naman ni school head ang imong account. And so, ang imong pagabuhaton is imo na lang i-wait ang email nga imuhang ma-receive. Now, I'm gonna go ahead and show you unsay porma na sa email din, no? Kung magkuan. Let me just use the local. So, say for example, ni forgot password ko. Niya akong send password reset link. Unsa man mahitabuan na. Ang mahitabuan na is that you should be receiving an email. All right, you should be receiving an email. Let me just go ahead and take a look. No, na mo'y ma-receive nga email. Okay, so an email nga ma-receive ninyo is ingani. Wait na ka marag ni hinay ako net. Okay. So ingani, no? So ang buhaton ani sa nag-request og password reset is just click on reset password and then input the new password. So dili siya kinahanglan og intervention from ICTU. Okay? So yung ana, no password reset, no need for intervention. You can just go ahead and do it on your end. Or if ang email is sayop,
what you can do is you can go through the normal process of going to forgot password, or if you cannot wait for the turnaround time, you can go ahead and make use of the you can have your school head update your email address and username, and then try to log in again. And if it's still showing did not match records, then you can do the forgot password again, so that you will be provided with a link to your email to proceed with the password reset. So I hope diha dapita sa account access kay mura siya og klaro-klaro na. So that's on the first issue, no? On email is not the same as the working email, but we're also able to cover the password reset request. Let's cover another issue, no? In terms of invalid signature or page expired error upon email verification. I know that there were a lot of our colleague in the field, no, sending screenshot na, uy, invalid signature or page expired, so on and so forth. Now, the reason why nga stricto kaayo atong system is because we are managing very sensitive information, and then we are a government entity. So dako kayo taog penalty, no, sa kanang data or national NPC or National Privacy Commission kung mareklamuhan ta o data breach. That's the reason why gistrikto na to ang access, meaning the only one who has access to the account is really just the account holder who has access to the email. Now, kano sa mahitabo ang invalid signature? Kini invalid signature or page expired normally happens if kung ano ka nang ni-click ka og verification, no? Ni-click kag verification itong verify your email, ni-click ka na unya ang nahitabo is you are not logged in. Ngano man dayon unsa man nahitabo? When you're not logged in, right? Dili gi siya mo proceed o verification. Kay dapat naka-log in ka. Kay di ba? Pag log in niyo before naman mo tong verify email address, nga bisan unsa nyo click kay adto gyud mo kanunay. Right. So, ang mahitabuan na is that dapat naka-login ka sa HRMS, and then on the same browser, dapat po dito ka mag-open sa imuhang email before clicking on the verify email. Okay, nga naman. Kay, kuan man, kanang verify email nga button man gud nga ma-receive ninyo sa inyong email, mag-require na siya og session variable that you're currently logged in. So if you're not logged into HRMS and you clicked on the verify email button, ang mahitabuan na is mo invalid signature gyud siya or mo page expired. So I hope nasabtan na siya. So unsa may pasabot na ko ana? Say for example, here I'm just gonna use the local, no? So say for example, kadet lang, magamit ta og kanang local lang. Users. Sampulan ako kanang dili ko ka verify. So kung mo login ko karon, ang mahitabuan na is nga na mahitabo, no? Na, verify your email address. Before proceeding, please check your email for a verification. Nga ako rin i-clarify, no? Kay most of our users, kay mo ko na-receive. Again, katong mga users nga gi-create na, kay part sila sa PBB, wala gina sila na-receive nga email mo na ilang i-click dapat ang click here to request another. Okay, para klaro. So, unsa may mahitabuan ni karon? Kung imong tan-awon, doon ko verify email address. Kung imong tan-awon nanay now, no? Nanay now ni Fernando, meaning naka-login ko ana. Okay. So, moadto sa ko sa mail trap, tan-awon ako og doon na ba ko email, no? O paday. So, mag-request ko og another. So, wait lang tagamay kay para makita ninyo unsay kalahian. So, nako na-receive diri nga email. So, I'll try to verify email address. Pero, mulag out ko para makita na to unsay porma na niya.
kung mag-verify ko, niya naka-log out ko. So, verify email address. Tanawa, nipugos pa siya og login, no? Okay. Kaya dili na siya mo proceed. Na ay browser nga mo pugos pa siya pa-login, na ibang browser nga mo invalid signature siya. Okay? So, mauna nga ato siyang timan-an, dapat naka-login ka, no? Before ka mo click aning verify email address. Okay. So, ako siyang login karon. Kay na-verify naman to siya mo na naka-login ako. Kaya hinawa ko naka-open sa My, diba? Pero kani-click ko, yan, ni-login ko, mo na nga nigawa siya. Unsa may other issues nga mo invalid signature po. Invalid signature would also expire. Okay, so say for example, you requested for the verification link, nga nilapa siya sa 30 minutes, there's a possibility nga mo result po na siya invalid signature. Mauna, nga kung wa ka nang pag-click nimo sa verify email niya, nagamit lang jud kag same nga browser, ang mahitabuan na is kanang nya, ma-error gyapon siya. So what you can do is re-request for a verification link. I-request lang to siya og balik para ang ma-send sa imong email kay fresh. Alright? Fresh ang ma-receive nimo sa imong email. Kung fresh na siya, wag na siya problema. Nga tuwa mo gud usahay kay mo request ang verification link. Nya pagkahuman kay diha pa na to gi-click pagkaugma. So ayo pag-expect nga kanang mo work na siya. There are times ka mo work na siya, but there are also times nga dili siya mo work. Now, in the event nga dili siya mo work, then you can go ahead and request for another verification link so that maka-proceed na ka with verifying your account. And then once your account has been verified, wala na siya problem. You should be able to access it already. Okay. So I hope klaro na siya dapita sa account access issues. There are just two prominent nga issue nga atong kanunay gisubay, no? Again, that is first, email on file is not the same as a working email. Mo nang why na receive nga email sa inyong dapit email. And the second is invalid signature. And again, that is due to the fact that the verify email button, no? You are currently logged in on your email on a different browser, and then you're logged in HRMS in a different browser. So pasabot ana, ni-open ka sa imong email using Edge, unya naka-login ka sa HRMS kay Google Chrome. So mo result na siya invalid signature. Or kung nagamit ka sa imong cellphone, nagamit ka o Google Chrome pag login sa HRMS, then i-add to ka sa imong Gmail app, di ba? Ang Android, kaya doon na Gmail app, ya dito ka nag-verify, mo proceed or mo result po na siya og invalid signature. Kaya dapat, adto man ka mag-click sa link on the same browser. Though, kanang same phone na siya, no? Nga nga same computer man na sir, or same phone, kanang Chrome niya ato sa Gmail app, or nagamit ko lain nga browser, or sa computer ni gamit ko og kanang Chrome niya. Pag-verify na ko ni gamit ko og Edge. Though same computer na siya, but they're of different compartment, no? So kung nilagin ka sa HRMS, it doesn't mean nga nilagin ka sa HRMS using Google Chrome, it doesn't mean nga si Edge nakabalo nga nilagin ka. Kay lahi man na sila og cookies. So I hope na nasabtan na siya, no? Mura-mura rago nakabantay mo nga kung mo login mo og Facebook sa Google Chrome kay ini-add ninyo og Edge kay nakalagin ba din mo Facebook, di ba? Wala. So maura na siya. Mao na nga kung doon na kay Edge o Google Chrome, pwede ka mag-login sa imong first account sa Google Chrome, yung mag-login po ka sa imong second account dito sa Edge. So mo na siya, no? Each browser can only hold one session at a time. Right? So again, ang ato i-make sure is that when we are verifying our account, dapat naka-login ta sa HRMS on the same browser where we are logged in our email to verify our account. So I hope na klaro na siya. And again, if error persists, request for a new verification and verify right away. Do not wait for more than 30 minutes of being idle because again, kung mula pa siya sa 30 minutes, there's a possibility nga page expired na po ang ato ang kanang ko ano nga ma-error.
right? Okay, again, we are putting this in place to provide a safety net to our users for to avoid data privacy issues. Okay. So I hope nga murag na clear na diha dapita. And again, just continue sending your questions, and then we'll try to answer these questions in a little while. So just keep on sending them through our message box, and we will answer that later on. Okay, kung ma-answer pa ta karon, kung address ko karon kay there's a possibility man gud nga inyong question kay related sa another topic sa magtuyok-tuyok ta. So just take note of them. Either you type that on the message box, or you can wait for the question and answer segment so that these issues or challenges can be addressed. So let's go ahead and proceed to the account management. Again, kadahan kay mangutana no, sir, dili ko ka-update sa akong personal profile. Again, if we are just regular users of OU, or no, I'm sorry, if we're just regular users, meaning teachers, and we are not the ICT coordinator being provisioned as a user, or the school head provisioned as the user to the OU, you cannot update your information. You can only update your contact, your address info, your image, and your password. So, yun, sir, sayop man ako number of years. Sir, sayop man ako ang apelido. Sir, sayop man akong whatever. Okay? So, ayun na pugsa. No? Di dyan mo ka-modify ana. Right? Ang maka-modify ana is only the school head. Nga, school head sa inyong organizational unit. So in my case, ang school head sa akong OU nga San Agustin National High School wherein dito ko na deploy is my principal, Nilo Samputon. So it will be Sir Nilo Samputon who can modify my personal information that covers the basic, the other information, employment, and etc. So I hope wala na yung mo personal message na kuno mangutan na, sir, dili ko ka modify sa akong profile. So again, it's not modifiable under the my, no? So tong klarohon ha. Di na siya modifiable under sa my. Mulagin sa ako. Og bisan pag ako ang administrator, di pug ko jud no maka-modify kay para sa tag option wa jud modify sa kanang personal diha, only the contacts, no, only the contacts as well as the emergency and the address. So dili ta mo pugos ana kay bisan ako wa jud koy mahimo nga modification diri sa kining may basta may na magawas ana wa kay mahimo nga modification except the contact and the address information. So again, asa ni siya i-modify adto sa OU. You can either type, if you are the school head, you can type in OU directly on top, replace my with OU, or pwede ka mo click aning grid icon, go to organizational unit, and then access the station unit. Okay. No, so ingana na siya. So administrator man ko, so I can change the number on top, but on your end, it will result to an access denied. So say for example, there is a San Agustin, no, nga station 302-887. So kung ganahan ko mag-modify, ako lang add-to ako sa employees, and then piliwan ako ang maestra nga ako i-modify, click on the name, or pwede pod nga ari dire no, i-click ng drop down ay modify dire pita, diretso na siya. So modify. So diri na ako ma-modify, no? Ligaspo, abiharon kung usbon ba na ako siya, so on and so forth. Daw, naadi ko'y another day dapita kay nato issue before kanang dili ko no ma-change. Ibutan ta, ang nigawas kay Master Teacher 1 o Teacher 2 raman. Nya, drop down. Di ni siya drop down ha, ito na clarify. Di ni siya drop down. Tanawa, lahira siya purma. This is drop down. Ni-click ni mo, you are limited with your option. Pero kini nasa position, dili na siya drop down wherein wa kay choice. Okay? Kaya dili man na siya parehas. So, nigawas na siya nga Master Teacher 1, Teacher 2 because your default is Master Teacher 1. But if you type in teacher, tanawa, daghan kay manggawas, no? So, ana na siya. Dili tayo ingon, uy, nakalock man siya, di man siya ma-change, no, siya. Okay? We can even put in a different one. Say, for example, wa man diri, oy,
Iwan sa security guard niya gi-charge na naagi siya item nga security guard. Kay na may ubang school nga dunay item nga security guard. Dili pasabot nga item nga gi-charge sa MOOE ha. Naa mga schools nga doon na sila item nga security guard. Na gani naka-input oh. So security guard 1, ba? Or clerk, wa may clerk, 'di ba? Way clerk nga nigawas. Pero pwede ra na ko siya ibutang. So kining position kuan na siya free text. Okay? It doesn't mean nga drop down na siya. Suggestion lang to siya. Para makibaw ka ba, murag doon na ka idea ba, unsa nga possible nga data akong ibutang diri dapita. But I'm not limited to whatever is kuan, only included. I can go ahead and type whatever. Okay? So atol na siyang klaruhon kay murag daghantang naglibog diha dapita. Okay, so muna siya. Ako lang i-cover later ang para sa management. Okay. Now, napanito yung mga laing question diri dapita, no? Again, kini nga account, wala pa na siya ma-verify. That's the reason why ma-modify pa siya. Alright? Again, ato i-make sure na kung sa email address ano niya, mo po iyang username. Kaya para di magsaag-saag. Okay. And then the 10, GIS, Pag-ibig, PhilHealth, DBP. Now, I know that some of you encountered issues nga. The 10 is already in use, GSIS is already in use, Pag-ibig is already in use, PhilHealth is already in use, DBP account is already in use. Let's address that later on. Oh my God, my cell phone. Okay. All right. And then we also have the issue here, no? Dili dapita. Naglibog mo unsa dining kuan kanang gitawag na to nga appointment o hire date. Okay, so ato ning klaruhon na kami nga tag hire date pagsulod jud na niya sa DepEd. Okay? Pagsulod niya sa DepEd regardless kung asa siya nga division nagikan. Kay bisan paglain siya nga division nagikan kay nag-count maghapon siya og years. Kay ang kining hire date mao itong basihan for kanang loyalty or gitawag na to nga kanang bitong sa pasidungog nga service awards. Doesn't mean man nga kanang naabot na siya og kanang 5 years siya sa line division niya, 25 years siya niya ato ang qualification sa service awards kay 30 nga di siya mo qualify na. Nga qualify naman siya na kay higher date matong basihan. So ibisan pagikan siya line division, so long as nakasugod siya on a specific date, that becomes his higher date. Okay. So, kanus man nato mabutang di ay unsang di kalahian sa hire date ug appointment date. Kaya naman tayo appointment date dire no. Kung newly hired siya, normally the hire date and the appointment date is just the same. Okay, and not really the same. Kay kanang ang napoy kalahian no ang mao din ang the same. Ang hire date ug ang first day mao nay kasagaran nga same or the same or parehas kung newly hired. Okay? Kay kining appointment, di ba kabantay mo sa tong appointment, di ba doon naman ay date nga gipirmahan sa SDS, mo man imong appointment date. Pero your hire date is not your appointment date. Your hire date is the first day. Di ba? Ang first day kay certify pa man sa principal is submit sa DO. Your first day becomes your hire date. So, pwede nga yung appointment date is before sa first day. So, unsa may kalahian ni hire date karon og ni first day kung dili siya newly hired. Again, newly hired, parehas ra ang first day og hire date. Pero kung dili siya newly hired, meaning na-promote na siya, ang iyang hire date is the same. Dili na siya ma-change. Alright? Pero ang appointment date and the first day would change. So example, na-promote ko pagka teacher 2. Ang akong appointment ni gawas og June 30, 2016. Right? Normally, ang appointment date og first day basta promotion kay parehas raman, di ba? Alright. So kung parehas ra, then parehas po na siya dirapita yung appointment og first day. Pero kung lahi, pero I doubt kung lahi kasagaran basta promotion, kaya price naman ang appointment o first day. Okay?
Pero in the event nga dili siya pareha, kanara po sila ang dili magpareha. Ang imong hire date, magpabilin ayaw na siya usba. Right? I hope na klaro tayo dapita. Right? Again, kung maingon tag anything under appointment information that pertains to the current appointment, kini diri dapita sa compensation and benefit that is non-changeable for a specific employee. Kini diri dapita appointment kay changeable man. What if na-promote siya or natagag laing item, so on and so forth. So this is item or item appointment related. This is employee related. So I hope na klaro na siya kay para wala na question. And by the way, the CSC confirmation date is mauna siya ang date wherein ang imong item kay gipirmahan sa Civil Service Director of Bohol. So I hope na klaro na siya dapita and that wala na tayo questions pertaining to it. Right? So ana lang na siya no diha dapita. Okay. All right. So again, you cannot update any other information except the ones indicated before this bullet. So meaning, kung personal na to nga account, wata ni gamit og OU, we can only update contact, address, info, image, and password. Should you wish that your personal info is updated, please have it done by your OU users, such as your school head or your school ICT coordinators, so that they will be able to update that for you. And that includes updating your other information, such as the basic information, the other information, as well as the employment information. Okay. Now we go to station organizational unit. Again, you have two options to do that. You can go to the grid icon, or you can just type in hrms.tibetbohol.org/ou and then click on the station unit. Now, mao ni ang kasagaran po ng mga issues nga inyong gipang raise. First, access denied. What do we mean by access denied? If you're not a principal, or if you're not a school head, or if you are not a registered OU user, this is common. Kaya nadyo ubang nga mga maestra nag-email, sir, access denied ko sa OU, malamang. Kaya yung pautan, ma'am, principal ka, ma'am, dili. School ICT ka, ma'am, dili. Mayroon po dog dili. Malamang, error yun na. Kaya they're not assigned as users to the OU. No? So kung mayroon na access denied, pasabutan na, wala access. Alright. So, meaning the account being used is not configured as the school head or user of the station. So, meaning, dili siya principal na nga school or dili siya user, dili siya OU user ana nga school. Atong klaruhon. Though, example, si Tampulana og ako kay employee ko sa San Agustin National High School, but ako ra ang gihimo nga user sa OU, ako rin doon access sa school OU. Si Tampulano, kaya wa man siya gi-assign as a user to the OU, then Tampulano will encounter the 401 or access denied nga error. So, question, how is it being resolved? Before, you would normally fill out the form, no? Mga district ICT, di ba mo fill out mo form kay para ma-assign as a school head to a particular na station or school. But starting yesterday, I've added gitawag na tong an option already. And what's going to happen is that you can already assign nga school head. So example here, I'll try to log in. I will log in as a school ICT coordinator, a district ICT coordinator. So I'll go to district office. So ako na i-change og 40 para sagbayan. If you could notice, we already have an additional tab or menu on the left that says stations. So this is in Sagbayan. So dapat ang makita na ko ng mga school are but under Sagbayan nga district. So when I click that, I should be able to see the schools no under Sagbayan. So makita na ko diri dapita nga ang school head sa Kalangahan kay Sister Arnolfo, so on and so forth. Okay. So what if nag-shuffle no, nag-reshuffling og school head? Unya dapat kay dili na si Arnolfo Lamoste
ang school head sa kalangahan. So, unsa may buhaton sa PSDS or the district ICT coordinator, just go ahead and click on the edit icon. All right. There is nothing much that you can modify here, but you can actually modify the barangay address. So, dili mo modify ang code name. Kini sila, only planning can do it. So, it's grayed out. But you can go ahead and put here, butantag, kung sa may barangay address, kalangahan. Okay, kalangahan mo na. Kalangahan. Okay, so, yun ako siya i-save para ma-save na siya when I modify na kalangahan. Uy, wa man ako ma-change si station. Dapat kay ang ma-assign ani kay si Fernando Inad, for example. So, how do you change it? You just click on the search icon, i-click na siya, and then look for the employee nga gusto ni mo i-assign. Say, for example, Fernando Enad, ako siya i-assign. So, just click the name, okay, and then update station. So, sa may mahitabo na repita, the school head has already been updated to Fernando Enad. So, meaning, if I will log into the system, I would already have access to Kalangahan Elementary School. So, I hope ang atong mga district ICT coordinators ni follow ani. So, again, district ICT coordinators or PSDS, when you wanted to assign a particular school head to a particular school, all you have to do is log on to your district organizational unit and then go to stations. You should be able to see the list of schools so that you will be able to modify who the school head is. Now, another thing akong i-highlight rin dapita is that when you click on stations, please try to really check if indeed tanan bang school, no, naaba diri kay basin doon ay nagkulang. Alright. Unsa may possibility nga kulang? Kining issue karon na integrated, no? Kay na integrated nga siya ang principal sa elementary, siya pod ang principal sa high school. Actually, wadyo kay sabot nga nandun ni Ingan na kay kung integrated dapat usara. Okay. But in the event that they are performing as gitawag na to nga different entity, different entity kay na principal, ang elementary na principal ang high school, then what's going to happen is that we need to request for another station kay para matarong o accounting. Pero ato pa na ipa-approve sa planning. So say for example, kining ubuhan ES, no? Kining ubuhan ES wala pa na siya ma-update sa BEIS, but naanay kuan gitawag na to nga ibutang ta naanay kanang laing ID ang ilahang secondary. Yan na po yung principal ang ilang secondary. So meaning dapat two entities na siya pero another dapita kay ubuhan ES lang. So your role as district ICT is to report that to planning and tell planning nga hey, ma'am planning, mamulet. Pero nami ihatay nyo nga link ana. Ma'am, dapat separate na ning ubuhan, ma'am. Dapat doon ay ubuhan ES na po'y ubuhan IS. I'm sorry. Pwede siya ubuhan ISLM, then ubuhan IS secondary. No, kay na-issue man ni siya kay ang OIC sa kanang ubuhan kay nag-request og access sa high school niya, nausa ra man sila. So si Ma'am Delia ra ang doon ay access. Alright. Pero kung two separate entities na siya, so ang mahitabuan na is dapat doon na siya separate entry nga school na ubuhan ES nga ubuhan ISLM na po'y ubuhan IS nga secondary so that we will be able to assign school head to that particular nga gitawag nato nga particular school or station. So again, ako request sa mga district ICT coordinators, please try to review the schools under you and try to check whether it's lacking or unsa ba, or if the school is still merged into one but they're supposed to be separated. Then later on in the open forum, I'm gonna go ahead and give you the, or not really, troubleshooting or technical support. I'll give you the right process or protocol on how for a new school to be open so that we'll be able to divide the teachers as well as assign new school head
to that new school. So I hope na klaro na siya Pita. Again, this is arranged according to the level. So meaning kung gikuan siya elementary o junior high. So tanang elementary nasa ibabaw, unya ang tanang secondary kay nasa ubos, arranged in alphabetical. So arranged according to the curricular offering and arranged according to the alphabetical order of the school. So dere nagsugod si kalangahan ni end siya ni ubuhan for elementary, and then we have another sorting for Kanmaya to San Agustin. Kanmaya siya nag-una sa secondary, nyawa San Agustin for secondary. So ing ana ang atuang arrangement. So again, district ICT coordinators or PSDS, you have an additional gitawag nato nga item no nga atong makita sa atong district OU, and that's stations. And then here you can go ahead and double check whether all schools are included, so that if they're not included, then we'll try to look them up and have it added to your district. Or if they're not, kay namoy uban example Trinidad, kay basin wala ko na process ang tanan, posible nga ang nice school nga nakahapon siya sa Trinidad 1 pero dapat na siya sa Trinidad 2, or the same is true for Carmen 1, 2, 3 basi na pa'y nasa ag. So mag-request ko sa mga district ICT coordinators, please try to review the names of the schools under your district OU and see if sakto ba yun siya. So that kung dili siya sakto, please do let me know. I'll provide you a platform later so that we'll be able to have them corrected. And then again, if it's showing that there's only one school, but eventually they are working on as separate entities, then we need to provide them another station. We'll also discuss that later on sa atong technical support, so that we will be able to provide you platform to have these requested. So mao ra na additional nga feature for district ICT coordinators. Okay. So mobalik ta sa itong slide. Alright. Dapat sa kuan actually a station organizational unit. Now, a school head is assigned but can't be found on the employee list. Na nangutana na no nga, uy, siya may school head, pero di mo siya magawa sa employee list. Now, mo na itong timanan. We need to understand that based on our previous discussion, the school head of the school is the cluster head. Dapat, di ba? So, meaning, principal na iyang position kasagaran. Right. Pero, kung dunay SIC or TIC, ana nga particular school, kanang SIC or TIC, dapat added sila as user, not as school head. Okay, so I hope klaro. Itong balikon. Example, ako, principal ko, and I'm handling 3 schools. Natag, San Agustin Elementary School, Kanmaya Youth Elementary School, Sagbayan Central Elementary School. Grabe na nga cluster, no? Right. So, dapat ako'y school head anang tulo ka school. Kung doon ako'y SIC sa San Agustin or sa Kanmaya, dapat ako siyang i-add as user and not as school head. Now, so unsa may connection ani atong gi-discuss karon. Kaya naman uban mayon nga na-assign na siya school head pero dili siya mogawas as employee. We need to understand that an employee can only be deployed into a single station. So meaning kung dito ko sa akong record kay deploy ko og kanang Sagbayan Central, adto ko mogawa sa Sagbayan Central as an employee. Dili ko mogawa sa Kanmaya or sa San Agustin nga elementary school. So I hope nasabtan na siya. Okay? So a school head can only show as employee on the station based on his or her deployment. So kung iyang deployment no sa iyang item kay nara siya sa central, so of course dili siya mogawas as an employee to San Agustin or Kanmaya, but she should be able to access it considering that she is the school head. Pero kung usa ra ang assignment, wala na siya issue because there are no issues for single assignment. It only happens on multiple assignments. Next, employee is not on the list and is not searchable when attempted to be added. Natay issue ano kay kanang nagkuan na kanang singa nani kanang ni ingon na ka oy tambulan na pag-create nag-account register na kay
kanang ako kang i-add as employee. Nya, nag-create na si Tampulana. Nya, ikaw nga school head or ICT coordinator kay imong gi-search, nya di siya makita. Gano'n di man makita nga nag-create naman siya account. So ani atong muna itong timan-an. Dili siya makita. There are two types of accounts man god no sa HRMS. Natin two types of account. First account is motag siya as applicant. Second account is employee. Mao ra yun type nato sa mga users, applicant or employee. Unsay kalahian sa applicant o employee? Ang kalahian sa applicant o employee is that ang applicant wala pa na siya na attachan og item. No. So, bisan pag kung kamoy nag-create yung account, automatic mo applicant, ay mo pag-expect na mahimo na siya employee dito. Basta ni-register mo online, automatic na siyang applicant. Bisan pag si Sir Dagatan mo gi-create siya account, wa pa i-attach nga item sa iya ha, applicant dyan na iyang status. So kanus araman mahimong employee, mahimo na siyang employee kung ma-attach na siya og item. And who's doing it? It's HR. It's not even ICTU or me. Pwede ko because I have admin access, but we are following protocols here. Okay, that's usurpation of authority if I'm gonna go ahead and do it. Considering ang HR, sila may dunay record sa plantilla. Okay, before na nila i-add, i-check pa man po na nila sa plantilla kung asa gyud dapat mabilong ang usa ka employee. So I hope klaro na siya. Now, nadi ko i-highlight ani kay naiuban nga daghan kaayo nga nag-create bitog account. Bisag na sila account, no? Okay, amo bi gi-clarify before. Those who were part of the PBB report last year are automatically added as users or as profiles to HRMS. Unsa may na-issue ani is kung na bitong what nag-match ang iyang name pero naa na gyud siya name nga naka-register. Mauna nga wa pa ni mao ni nahitabo mabitang wa gyud na mo gi-roll out pa ning HRMS sa field specific to teachers. We're only rolling it out to the district ICT and then the secondary school heads kay para makita nila silang station kinsay wala didto. Kay para kung wala musulti na sila nga pag-create og account para streamline na hitabo uban nga mga school head kay niingon naman sa pang login mo sa HRMS. Unya pagkaman, what if ako, pag login ako kay save akong email dito, di ko login. So, ang ending, ang usa, nag-create po siya email, o nag-create siya account. So, na-duplicate na. No? So, mo na karon nga usay na, inig-type ninyo, mag-modify mo email, maingon na siya nga is already taken. That's because, ano man to? That's because, ang nahitabuan na is, ang naa sa employee nga list katong gi-create based on PBB, kanang sayop nga email. Alright. Nya pagka man kato nga teacher kay nag-create siya sakto nga account niya, sakto nga email yang gigamit. Nya kato nga account kay dili bito automatic nga ma-employee kay agi pa bito HR. So si school head pud ko, "Oy, nana day ang name diri dapita. Ako i-update ang iyang email o username o iyang TIN." Ibutang ta. So ending maingon na siya username or email has already been taken. Kay nga naman kato si user nga nag-register online kay sakto naman ang iyang email nya katong imo gi-modify kay ang kato man tong erroneous nga account mo na nga maingon siya username has already been taken. So ang among buhaton ana is amo na siyang i-erase sa ICTU mga tagputaan nag process workflow. Ang buhaton na mo ana is among deleton ang old nga account and then among i-assign ang item padong atong correct na nga account para mahimo siya employee. So, ayaw mo ka-shock nga kanang in-type kay username is already taken or email address already taken. Pasabot lang ana is there exists already an account with such information. Okay. And then later on, we'll discuss as to what's the workflow that we would need to follow so it can be addressed. All right. But in the event, Jod, no, nga bag-o pa, newly hired pa, or wa siya na-appeal sa PBB report last year. So, let the employee register online first. Kana po uban nga mga school head nga nag-submit na namog mga names niya. Pagkahuman kay ipa-add kuno sa ilang system or uyo niya. Pagka pa din nag-create. Kung saan man mo pag-assign kay luoy na po kay si HR no, maghimo pa siya item, assign item.
Unya si HR pa jud ang mohimo sa profile, right? So before ninyo i-submit ang mga names para mabutangan sila item para mahimo silang employee ana nga OU, please let them register online. Okay? And coordinate with the district ICT coordinator for item assignment for processing. Ang mahitabuan si district ICT coordinator will use the help desk portal kung unsa na sila nakibaw, kami rin nakibaw ana, so that ila ding ma-forward sa ICTO for processing. So ing ana dapat ang mahitabo. Mo na nga before mo miingon sa inyo hadi ay mga kanang colleagues sa school nga pag-create og account before mo miingon ana, please check if do na bay account didto nga murag makaingon ta ba nga iya hagid bitaw nga account. Example, ang naa dito sa system kay si Maria Fernanda Inad nga pagkahuman kay kanang dili na siya si Maria Fernanda Inad karon si Maria Fernanda Bunahos na. So dapat ang mahitabuan na is imo siyang i-validate mao ba gining employee kay kung mao na siyang employee update ra to. Ayaw siya pa ina imong colleague nga mag-create siya bagong account kay that would result to a duplicate account resulting to username or email address has already been taken, so on and so forth. So I hope klaruhay ta di adapita in terms og ing ana. Okay. Kay kuan magod ang nahitabo dunay issue sa Japper ani ang nahitabo is ang ilang principal kay kuan nasayop ang name sa system kana ang nabutang didto kay iyang first name o middle name. Unya considering nga wa mo gana pag login, so ang gibuhat nag-create sila account, so mo to nga ni result o duplicate account. So mo na nga as school head or ICT coordinators palos ko sa kung check daan sa employee list and see if ni-exist or what ba jud ni-exist ang usa ka employee before nimo siya advisean nga mag-register online. Tunawa na to ang similarity kay base nalahi lang ang name niya sa system before advising them to register. Kay kay libog man gud ning kuan kanang deletion of account murag complicated kayo siya ba. There are only less people who can do account deletion. It's only Sir Alwin and Ma'am Dina. So kung magdinaghan na siya, dugi gina ma-address, right? So mao na nga again, school head or ICT coordinator of the school, please check your employee list and see if doon na bagi murag kanang name dito nga murag wa ka ila, pero pag check nimo kay ni pertain siya sa usa ka employee, so just modify it. Pero nag-check nimo 40 mo naa sa employee list 40, unya dapat kay 41 nya pag check nimo do nagi usa nga wala didto, then that's the time that you try to add i-search siya kung makita siya maayo, kung dili siya makita pasabot ana kanang dili pa kanang employee or wala pa siya item. So the next thing that you can do is to ask kung naka-create na ba siya account or wala, so that kung wala pa siya ka-create, have them register. And then once done, go ahead and take note of the name and then send it over to your district ICT coordinators for item assignment, and the district ICT coordinators will use the help desk portal to finally process it. Updating, adding, and removing employee profiles. Now, for duplicated TIN, pag-ibig issues, uban nga duplicate ang TIN, pag-ibig, GIS, so on and so forth. Murag ang nahitabuan na is doon nagiuban nga mga users yun nga nag-input kay ato man gi kuano atong gi-limit doon ay filter atong system nga dili pwede nga magamit ang TIN number in multiple occasions. So meaning kung ako yung nag-hold nito for 8526598, dapat dili siya pwede ma-assign sa lain nga employee. Pero in the event nga mag-error na siya, ato pa na siyang tanawon nga nung dunay duplicate employee or duplicate TIN or pag-ibig, so on and so forth. So unsa may dapat buhaton na to ana kay para ma-check na siya ni HR. So this applies to everyone, not just for the elementary or secondary. You
open your messenger and look for or you can just kuano kanang bili ka sa browser ani mo i-type ang m.me/bohol.hrms, and then when you are sending such request, please be clear. You can say duplicated tin. Duplicated tin. Yeah, paghaman imo i-include asam ni nga school. Butatag San Agustin, so 302887 San Agustin National High School. The employee is Tampulano Inad, and this is the duplicated tin. Dili kay may duplicated tin niya. Watakibaw, unsa may duplicated tin? Kinsa man ni, para asa man ni. So atong kloruhon kung gusto ta nga ma-resolve dahil na itong mga issues, we need to be very detailed enough nga mo indicate no kay para ma-resolve kay kung dili na kompleto, tendency is that I will be asking you over and over again related information that's going to lengthen up the story. So pag check niyo mo dito, sakto imong employee tanan, niya pag update mo sa tin niingon siya nga is already taken, then proceed. Send a message to bohol.hrms via messenger, and then indicate duplicate tin, and then the school code, the school name, and then the employee name, and then the tin number that's duplicated, so that HRM or HR folks would be able to double check as to who owns this particular tin number. Okay, para ma-verify po kung kinsa gitag iya ana nga tin number, kay HR has a list of our tin numbers man, diba? Before we were provided with the item, we were asked to really be able to submit our tin numbers to HR. So they have that record, so that they will be the ones to update that already. So I hope na klaro na siya that that's the same as that of Pag-ibig or any other info. Pwede pong mauni inyong gamiton. So say for example, katapit ako giing ganihin na nga na duha ang iyang account, pwede ari mo moagi gihapon, pwede mo may duplicate account, yeah, school code, school name, employee name, and then pwede wala ng duplicated data. Okay. Now, another thing is that, later na lang. Sige. Basta mao na siya diha dapita, and I hope klaro na siya. Wala din nilabot ning ko ano, kining adding, removing, kay doon na laing nga policy or protocol na dadapita. Kay you might be usahin na sakta nga no, doon ay additional or si Tampulano kay ni-retire na pero nagya po siya sa list. So ang atong buhaton ana is mo coordinate sa district ICT because they have a portal that's dedicated for them for such requests. All right. Now next is confirming applicants and transferring applicants. Issue kay ni siya kay murag ko ano dili ta tigbasa ka kanunay og memo. So ani ni siya. Pangutana, i-appeal ba sa ranking ang mga applicant nga wala na mo na confirm? Answer, whether confirmed or not, applicant needs to be included in the rank list. So I hope klaro na siya bisan pag wa na nimo nagipending na nimo or ginew na nimo diha, wala tay deny ha, kay dara bay uban nga nag-deny. Kung ni-apply siya bisan pag dili kompleto ayang gi-submit, i-appeal gina siya. Pero adto na siya sa iyahang record. Say for example, wa siya ni-submit og service record, what time mahimo ana pero i-appeal gyapon siya, pero yung experience zero, ana ra good. Dili kay abi kulangan og requirement kay dili na lang to ni-appeal atong gi-deny. Okay. So I hope klaro na siya dapita. Again, whether confirmed or not, applicant needs to be included in the ranked list. Alright. Pero kung nasayop gyud siya og apply, supposedly adto siya sa high school niya, sa elementary siya, then ato i-clarify sa applicant unsa magyud mo ha. Kay para mapangitaan siyang paagi. Now next question. Wala ni-insist si dahil kaning issue, ni-insist si applicant kani apply siya online. Nga wala gyud siya sa list. Kung wala siya sa list, dunay two possibility ano. Either ni-apply siya glain nga school or either wag gyud siya ni-apply. Kaya again, for application, it comes with two steps. First is to register. Second is to apply. It doesn't mean that nga, kung naka-register na ka, you've already applied. Kaya registration is just setting up an account. Applying is namili pa ka og position nga applyan. Alright? And most
Kasagaran nga doon issue nga wala sa list is that wala sila ni apply, kutob ra sila sa registration. So mao na nga they're not supposed to be, kung wala pag-update ang memo, they're not supposed to be part of the ranking process. However, since the hiring guidelines for teacher 1 has been updated and it says that if they have applied the previous year, then they're automatically included. So, i-apply na siya. So, meaning, bahalag wala siya sa list, okay, list of applicants, basta ni-apply siya last year, ini-create ninyo sa inyong rank list, dapat appeal gihapon siya. Okay? So, mo na itong timanan ha. Para dito magbalik-balik. Again, ni-apply, pag-check ni mo, di ba, kung secondary ka, kaya makita man mo dito per subject. Nagtanaw mo dito sa English, wa siya dito. Wa dito si Fernando Enad. Pero, ni-apply siya last year. So, inighimo ni mo sa rank list for English Junior High School, dapat appeal si Fernando. So, I hope nasabtan na siya. Kaya para wala na pangutan na, sir, wa siya sa list. Ako next nga pangutan na, ni-apply na last year, ma'am. Apply. So, akong rutubag na po na, please refer to the latest memo. Bitaw. So, per latest memo, basta applicant siya last year, automatically added siya or included siya sa rank list of that particular position or particular subject area for secondary. Now, for applicant transfers due to personal errors, say for example, akong gi-applyan kay nagtinanga po ko ba? Akong applyan kay San Agustin High School di ay. Paghuman, pag-apply na ko, akong napili nga school kay San Agustin Elementary School. So, personal error, maging siya, no? Kung mag-instricto ta, dapat nasaag na yun yung application that's considered as nada. Pero kay human as we are, human as we are, we have compassion. That's the reason why, in the event nga, dapat i-transfer yun siya to secondary nga school, you just have to coordinate with your district ICT coordinator for application transfer process, and then the district ICT coordinator will use the help desk nga portal so that HR will be able to process it. Now, ani po na itong tanawon mga district ICT coordinators para dili kayo murag mataas-taas nga process, no? First is kung nasayop lang siya school, meaning same district ni apply siya og San Agustin Elementary School pero para kanmaya to nga elementary school, you don't need to actually change, request for change nga naman. Elementary is district level anyway, no? So dili na siya kinahanglan para makuhaan mo trabaho. Now, for secondary example, ni apply siya og kanang kuan kanang ni-apply siya og singan ani ni-apply siya og kanang San Agustin National High School pero para dai sa Clemente Borja National High School. So what you would need to do is mo na nga mag-coordinate mo sa district ICT para ma-process. Okay? So bisan pag same nga district kay we need to understand nga school-based ba ang ranking, initial ranking sa secondary, mo na nga dapat ma-assign yun sa saktong nga school si particular applicant. So, itong balikod. For elementary, kung same district lang, no need to transfer application. Pero kung different district, mauna nga si district ICT coordinator will process the transfer by using the help desk portal. For secondary, kung nasayop og school yun, i-process gina siya mauna nga, please coordinate with your district ICT for the application transfer, and then the district ICT coordinator will use the help desk portal to process it so that HR will finally be able to process that. Okay. All right. Then let's go ahead and proceed to the next process for station organizational unit. That is the uploading of rank list and re-uploading of rank list. Ato lang klarohon. Again, elementary, dili mo mo-upload og rank list for now because uploading of rank list is only for
the secondary, kay ang secondary doon na sila gitawag nga initial rank list. Kay di ba sa secondary kay division level man ang ranking. But before proceeding to the division level, kay kuan man school-based ranking man. So again, elementary, wa mo i-upload nga rank list. For secondary, naa mo i-upload nga rank list. Asa man na siya i-upload? Okay, so I'm currently logged in. Okay, naka-log in ba ko? Okay. So say for example, mo log in ko as a principal. Okay. Nine okay. All right. So say for example, ari ko sa applicants, no? Unsaon ako pag-upload sa rank list. So, musod ko sa applicants and then go to 2021 cycle kay mura man available. Alright, do not expect nga na mo gawas dire nga upload, no? Of course, mo open sa taog particular nga position. Say for example, ari ko sa senior high school teacher dire dapita. So when I click that, I should be able to see the list of applicants, and on the right side here, na ako yung nakita nga view rank list. May pasabot ana naka-upload na ko. Okay. Kaya kung wala pa ko naka-upload, pakita-on ta mo unsay porma sa wala pa ka-upload. Alright, so say for example here, I go to cycle, nyari ko sa ICT. Right. If you could notice, na siya upload rank list. So kung wala pa ko ka-upload, ang magawas kay upload rank list lang. Pero kung naka-upload na ko, ma-change siya view rank list o re-upload rank list. Before, walay re-upload rank list. Ang inyong gibuhat before is mo-adto pa mo, mag-email pa mo sa District ICT, kay mo-email na po sa HR kay para i-remove siya para maka-upload mo. Pero karon the capacity or the ability to be able to re-upload the rank list is already on the school-based. So, kung mag-upload pa ko, of course, I need to click on upload rank list. Then I know I need to upload the PDF. Right? Kana day mga rank list secondary, please, do na tanay pirma dapat no. Pinirmahan na siya mo na nga nag-craft gani mo rank list, dapat nanay mga partial score at then gipirmahan sa ranking committee. Pagka magpirma, gi-convert into, gi-scan, nya gi-convert into PDF. Mo na i-upload, dili kay ang inyong i-upload kay walay pirma, unsa man na nila sa division, abi pa lang gimong namugna ra na siya. No, so ing ana, dapat ang mahitabo. So say for example, this is my ranking file. I'll have that open and then upload. So, mo na ma-change ninyo tanawa, view rank list na. So when I click that, ma-download na ko ang file niya. Dili man na rank list, pasag dila na siya. And then in the event ka, ay, hala, ipa-appeal man dito ni-apply last year niya. Wala ko na-appeal sa rank list. So all you have to do is recraft your rank list, include who is missing or update whatever needs to be updated, and then click on re-upload rank list. So click lang re-upload, and then choose another file to upload, right? And then upload. So nahitabuan na is napulihan na to siya, di ba ganina UP mo tong style, no? So when I open that, dili na siya UP, na change na siya sa lain nga file. So ingana, so when you need to correct your gitawag na to nga rank list, this is for secondary. You don't need to coordinate with anyone. You can just go ahead and re-upload the rank list via the particular position. Now, napot ay issue, nimingon ta nga, sir, kanang ang nigawas mo diri kay kuan, kinira sila niya, ibutang ta, naamay, ibutang ta diri, pagtanaw na to kay junior high school, TLE nga, HE. Unya, naman mo applicant last year nga ICT. No, naman applicant sa una nga ICT, niya, waman nigawas diri dapita. So, sa may buhaton. That's the reason why I've added it, no? Natay positions not applied for, meaning walay ni apply ana for now, pero considering with the updated memo nga apili ang last year niya, doon applicant last year nga ICT pero wala ka apply online, so man inyong gamiton. Kaya maka-upload magyapon madabis ang pagway ni apply, upload rank list, so on and so forth.
Okay. So I hope kanang klaro-klaro na siya diri apita. Naabot laing question. So ang nahitabuan ni karon kay butang tag kanang economics, no, HE or TVL, home economics. Nangutana sila, sir, daghan mga major sa home economics naman may ditoy kanang kukiri, bread pastry, so on and so forth. Okay. Nya usa ra may uploadanan, sir. How do we settle that? So ang mahitabuan na kay under magyapon na sila sa HA good inig schedule an nato ana for interview kay kasahon naman na sila di man maingon nga kini nga schedule karon kaya para sa mga kukire, kini nga schedule kaya para sa bread and pastry, so on and so forth, dili man ingana. Usa ra man na sila, usa sa HE, usa sa agri, usa sa industrial arts, usa sa ICT. So say for example, sa inyong home economics doon may applicant bread and pastry, kukire, dressmaking. So mahitabuan na is that sa inyong ranking, sa first page, puro sila kukiri. Sa second page, puro sila dressmaking. Sa third page kay food, bread and pastry. Ano lang siya kasayon? Ayun ang libog-libugang nga separate-separate na siya. So meaning, in one ranking file, naa dito ang every major or specialization under home economics. So that inig-upload ninyo, usara. So I hope naklaro na siya diha dapita. The same goes for kining ABM, mathematics. So, kung gusto mo i-separate, ato may siya i-separate, no? So, ato siya i-separate. Sa usa ka file ninyo dapita PDF, naa dito ang kanang initial rank list para sa mathematics nga applicants, na po dito ang ABM. So, ingana ra na siya. Kaya maura man itong major nga mga position categories. So, dili na ito labad-labadon na itong, right? So, I hope nga klaro na siya diha dapita. All right. Again, schools, particularly secondary schools, are now equipped with the capacity to be able to replace their erroneously uploaded rank list. You don't have to coordinate with anyone in the district or anyone in the division level to have that corrected. You can do so. You can re-upload them at any time. Then, basta mga tanata, doon na pa deadline, sir. Actually, doon ang deadline, no? Pero wala pa may memo for the schedule of the interview, so on and so forth. You can still go ahead and upload that. Alright, so pwede pa. Basta, napa mo yung option to upload, sabutan na, available pa na. Kaya mawala raman po na siya. No? So, example, nahuman na ang schedule or nanay-schedule na dapita, mawala raman po na siya diha. So, kung naapa na siya nga option, then you can go ahead and still upload. But ayun lang po papadugay-dugay, basin o kanang kuan magdugay-dugay mo ang ending noon ani kay wa mo ka-upload niya si Sir Dagatan kay so particular na ra ba with utilizing this niya dali ra biya makit-an kung kinsa ang wala naka-submit. So basin ma-display atong mga name dito sa SDO niya, ma-highlight ba oy San Agustin wa man lagi ni nag-submit namin nag-apply ani English kano may na-submit nga ranking file for English, so on and so forth. So there. Again, as long as the links to upload is still there, you should still be able to upload them on the system. So I hope that is clear already. All right. Again, erroneously uploaded rank list can now be corrected by re-uploading the correct rank list file. No need to request for revert or reversion. All right. And for our office organizational unit, happy tamahuman ani atong presentation. For office organizational unit, again, it's also available through OU, but you will need to click Office District. This is for the PSDS and the District ICT coordinators. Again, for 401 access denied, that means to say that the account is not configured as the PSDS of that particular office. So please coordinate with District ICT. Hinuon sila may mukuanan ni. Kung PSDS ko niya access denied ko, so maki-coordinate ko sa akong District ICT kay para si District ICT will be able to use the help desk portal for assignment of PSDS. But for assignment of school head, the District ICT coordinator or the PSDS should be able to do it via the District OU or the Office OU. Now, PSDS or acting should not be added as employees to station. So, ito ning klaruhan ha. Kaya uban nga gipang-add ninyo. PSDS
acting or full-fledged should not be added as employees to stations. Asa man sila dapat di ay ma-assign. They should be added as employees to CID Instructional Management Unit. So say for example, here, I'll go to here. Yeah, ibot ng tag si Liza Abiharon kay TSDS ni siya. So please do not assign her sa school, no? Kay taon na to na nasa ubos, na nasa 6 nagsugod, na SGOD, pero ang ilang pilion di dapita, dapat na sila sa SDO, wait. Kana, Dili Management, SDO District Instructional Supervision, SDO CID. Sa 6034, ma-assign dapat ang deployment di ay ang ilang plantilla kung unsay nasa item, pero ang ilang deployment will be based. So say for example, ang ilang deployment kay naapa sila sa 302887, okay na siya. Kay mo man nasa plantilla niya or item. Pero ang iyang deployment dapat naa siya atong CID nga District Instruction. My apologies for that. Medyo importante. So akong balikon, ang acting PSDS or full-fledged nga PSDS, their plantilla owner is based on their item, but their deployment is in or is under or should be under 6034. That is SDO District Instructional Supervision, SDO CID. So that ang makamodify silang profile will be Ma'am Carmela. Okay, under siya sa CID. Ato na siya sa CID dapat. Again, acting or full-fledged, their plantilla owner will be based on their item. So tanaw na to lang item asa sila nabilong, but their deployment will be based kung adto sa 6034. Right? So I hope na klaro na siya dadapit. Right, confirming applicants, again, whether confirm or not, same regular secondary, no, whether confirm or not, applicant needs to be included in the rank list. Whether the applicant's name shows up on the list or not, as long as such applicant was an applicant last year, automatically he or she will be part of this year's ranking. For applicant transfer due to personal errors of an application, coordinate with District ICT. For application transfer, District ICT to use the help desk portal. No need to transfer for same districts. Now, school head, station assignment, I've demonstrated it a while ago. Click on stations and then modify the school information by clicking on the edit pencil icon and look up for the school head, name, and assign them accordingly. So ako lang balikon. Again, office. Right. So again, nata sa stations and then magawas ang mga schools de dapita. Should you wish to modify, example, this is not Fernando but Arnolfo. So akong buhaton is modify by clicking on the pencil icon and then click on the search icon and then look for the name.
All right, so there's Arnolfo Lamoste. I'll click that. He's assigned, but don't forget to click on update station kaya para mo update na nga si Arnolfo Lamoste. That's how you change the school head. So I hope that's clear already. Now going back to my presentation, technical support. Apit ito mga human. For technical support, when to send, kanus aman mo pwede mo send sa atong HRMS Messenger. Issues covering duplicated information. Unsa man duplicated information katong TIN, pag-ibig, or katong same na username. The format should be school name and code. Dapat na-appeal na siya. Name of the employee and then the duplicated information. So, ibutang tag 30287 or sa Nagusi National High School 30287, Fernando Enad, and then duplicate nga TIN, then include the TIN number. Okay. Now, when to coordinate with district ICT coordinator, issues covering school head assignment. Say, for example, the school head was erroneously assigned to a different school. Adding, terminating employees, you need to coordinate with district ICT coordinator. So, say, for example, pag-check ni mo sa employee list kay nasi Tampulano dito, niya si Tampulano kay dapat wala siya dito. Una, wala siya dapat. Waka kahibaw na terminate ba na siya kay wadyo ka kailan niya napila siya. So what you would need to do is coordinate with your district ICT coordinator so that your district ICT coordinator will be able to use the help desk portal and be able to send it to HR. Kaya ang buhaton sa HR ana iyang i-double check kung asa siya dapitan na belong kay para ma-add siya atong sakto nga school. Pero kung ang imong issue is that dapat na terminate na ni siya, you will still be coordinating with the district ICT coordinator so that HR will be able to double check whether terminated na siya kay para tangtangon ang iyang item and then i-disable siya sa PS or personal section portal. Okay. Now, for adding, ibutang tag, wala siya sa list, and then pag try na mag-add kay wala yang name, meaning wala siya employee nga item. So, first thing nga buhaton is check with the employee or teacher and see if naa na ba siya na-create ng account. So that kung naa na, then go ahead and forward it to your district ICT coordinator for processing. In the event nga wala pa siya account, please have them create an account first before coordinating with the district ICT coordinator. Now for school head assignment, you district ICT coordinators, please use the district OU portal, go to stations, then modify the school head assignment. District ICT coordinators, when you are adding or terminating, okay, please use the help desk portal and please make sure that these items are indicated, the school name and the code, the name of the employee. If it's additional, the hire date and the item number. If it's removal, the effective date, and the reason. Example, ni-retire. So, ibutan nito, effective date, kanus ang effective date niya, retirement. Pero kung ni-resign siya, or namatay siya, inibutan dito kung nasa effective date and the reason, ibutan tag death, so on and so forth. So, yung anak, kaya para ditso na ang process. So, mo na process nga atong i-follow ha. For account lookup, SDO level will no longer process it because you can use the facility being made available, or you could also ask your school head to be able to update your email as well as your username so that you will be able to proceed with password reset or verification. So there's no need for you to reach out to SDO Bohol for that because it can be resolved on your end using the portal mismo, or you can have the school head to where you're deployed at to update these information so you can proceed with the verification, self-verification, and the self password reset. We have raise of hands, but then again, we'll entertain that later. So please have them reserved. Okay, so that's for the technical support. Let me just check if we still have another items. We're actually done with the technical support. So let's proceed with the open forum. But before doing so, let me just go ahead and check on the chats made, and I'll try to review them and see if these were answered already. Ang high school na mo, sir, pag upload sa rank list, gitinag sa nidya, o saray na upload. O i-revert na to,
sa help desk sa messenger. No need, sir, because they are already capable of re-uploading an erroneously uploaded nga rank list. For secondary, per position na siya. So makita dito sa, di ba, sa cycle applications 2021 cycle, makita mo na itong mga position dito. So meaning, tagsa-tagsaon yun siya. So if we have applicants for English, Filipino, Math, Science, meaning ma-upload ta og rank list sa Filipino, sa English, sa Math o sa Science, dili kay usahon ra nya kas ahon nag-upload kay dili na makita sa APS. Kaya may tabuan ni kay kung ako APS og Science, adto ko mangita og mga rank list sa position nga Science. So kung imo siyang gi-upload sa Filipino, saag na siya. So, per position ang secondary. Kung may tag per position, yung tag teacher 1 sa science, teacher 1 sa Filipino, math, whatever other learning area. So, there should be an uploading of a rank list to these applied positions. But then, kung why na-apply an akaron, pero doon na may applicant last year nga ni-apply na nga position, niya waka apply online, dapat apilan gihapon siya sa rank list. So, meaning, adto mo mo-upload sa position not applied for. So I hope klaro na siya. Good morning, good morning. Maganda kay good morning kasagaran. Gamay-gamay rin question kay mga good morning ra kasagaran. Alright, na ay employee, duplicate taken na ang iyang employee number. Ma-auto ma'am, please make use of the messenger, no? Katong duplicate kay para ma-check na to kung kuan ba gyud siya kanang duplicate ba gyud or dili, and then ma-verify na to sa HR kung kinsa gi tinuod nga na nag-iya anang employee nga number. So kato ma'am, mobalik na ta sa kuan kato technical support. Question, dili ni siya for new applicant. Need ba i-change ang appointment information kay siya from T3 to T1 asa ang appointment gamiton? From T3 to T1 asa ang appointment gamiton ni nag-input? Feeling na ko gikan ni siya junior high na apply og senior high na T1 ma'am. Ing ana mahitabo ana iyang hire date will not change. So ang iyang original appointment may basihan sa hire date. Pero ang appointment information is based on the new appointment. So meaning kung iyang new appointment karon is teacher 1, dapat ang teacher 1 nga new appointment or teacher 1 nga appointment information na nakabutang dito. So say for example, na T3 siya, effective yung T3 kay kanang June 3, 2019. Nya paghaman ni kuan siya, ni apply siya senior high niya, ang item nga available is teacher 1. That is kuan January 2021. So ang iyahang hire date katus ang original, pero ang iyahang appointment is based on the new appointment. So katong appointment na sa teacher 1. Basta atong tanawon kanang nasa appointment information is the information of the current appointment. Kanang naa sa compensation and benefit mo na information based on the original appointment na. Wala tayo live, but we will go ahead kay mauwa na ko mo live. We will go ahead, I'll go ahead and upload this via YouTube sa SDO Task Force, but I'll also send the link to the Task Force ICT platforms, and I'll post the link as well to my personal page. Good morning, sir. We are secondary school and have confirmed an elementary teacher applicant kay wala may kabantay na elementary siya. What will we do to reverse our action since we can no longer take action anymore? Ang inyong buhaton, ma'am, is please coordinate with your district ICT coordinator kay para ma-transfer na siya sa sakto nga school. Okay. So, mo to ginhina, kung secondary ni siya, mawara man siyang issue, ma'am, kay elementary man siya niya, na-confirm niya sa secondary. So, mas nindot nga inyo siyang i-appeal or ipa-change siya, dapat ato na siya sa elementary kay di siya ma-appeal sa ranking sa elementary. Kaya ang elementary ra ba, district level ba ya, secondary kay di man. So, dapat ma-correct na yung school. So, please coordinate with the district ICT coordinator kay para ma-request na siya via the help desk portal. Good morning, Felix Bumpat. Kaya ba ko kisa niya? Right, question sa pag-add sa new employee nga wala pa sa system. Mga to sir, please make sure nga wala gyud siya sa system kaya para dili mo avoid ang duplicate.
please verify with the employee if naka-create na ba siya account, so that kung naka-create na siya account, then forward the information to your district ICT for item assignment. In the event nga wala pa siya naka-create ang account, please have the employee create an account or register first para once done. Kaya para dili masayang ang oras, baka naman nato nga issue nga kanang magpa-add daw. Nya akong gi-forward sa HR, nya ningon sa HR nga the employee does not have an account yet. So, kapoy kay balik, di ba? Madugay-dugay, ma-extend pa noon. So, mas nindot tong before mo request og additional na nagi siya account para dito nagka-assign dili kay magbalik-balik pa ang communication. Okay. Question, can a school add a newly hired teacher on her HRMS account? How are you going to do it? New school, sir, related sa previous nga question, no? Kung newly hired nga teacher, mag-create siya account iya ha. Kung newly hired jod, and then once na-create na, i-forward ang information sa district ICT coordinator kay para magamit ni district ICT coordinator ang help desk portal and be able to assign an item to that particular employee. And then kung ma-assign na siya item, magawas na siya sa HR, sa OU or organizational unit. How to add newly hired, murag na tubag na siya. Some of our teachers don't know the date of the step increment because they did not receive their NOC. Unsay buhaton, sir? Unsa nga date ibutang, sir? Kuan, ma'am, adto na siya sa, kung elementary, adto na siya sa district bookkeeper. Kabalo na sila kay basically sila man na nag-send na ng info. Pero kung school, especially ayos, kabalo inyong kuan na kung doon na may admin officer, kabalo na sila, kag-meeting na sila, or kung wala, ADAS, kung wala, kabalo yung ko siguro ka ng senior bookkeeper. Ana lagi na, kung wala, what time mahimo ana, kanang si HR na itong pahimuon ana, kay dapat magod updated na siya, kay mo man basihan sa kanang notification for step increment. Unsa pod ang mga grade nga retire na nga naagihapon sa list, mga to no, send their information including the school code and name to your district ICT para ma-process ang ma-forward na sa HR for termination. You only have an OIC sa school head. How can we request her account as a school head? Pero ato ning klaruhon again, kung bisan pag doon ay OIC inyong school pero na-under mo sa cluster, dapat ang school head ana is katong cluster head. Pero kung walay cluster head, siya jud school head niya, siya po yung OIC, siya dapat ang mas school head ang school, and to do that, please have it requested through your district ICT coordinator because district ICT coordinators already have access to station and school head reassignment. Can we update our personal account without using the principal account? Yes, if you are a user. So, unsa man na user? Can I clarify? Say for example, there is a school man sa ko sa San Agustin sa Okay, so say for example, di ba, I have employees. There's about 60 of, yeah, di ba din San Agustin. Okay, there's about 62 employees, no? So, the only one who will be able to access this is the assigned school head. But aside from that, pwede ta mo add og users, no? So mo na kamo nga mga school ICT coordinators, particularly secondary, please request your school heads to be added as users through user management. So example sa San Agustin, no? I have ang kuan sa suggested ani kay dapat ang school ICT coordinators niya dako mo mga school mo nang nag-add kog additional. So please have or request your school heads that you will be added as users to the OU para inag-adto ninyo og OU maka-access mo sa inyong school. So to answer the question, can we update our personal information without using the principal account? The answer is yes, provided that you're also a user of the OU. If you're not a user of the OU, then you cannot modify your personal account. Okay, ma-modify ang personal account through OU man. Di man siya sa atong personal nga page. Example kini, di man ta ka modify dire basta magmay na gani ng ibabaw, di man ta ka modify dag personal info. Personal info can only be modified through the OU. And only those who have access to the OU can make modifications, such as the school head assigned to the school or a user.
So kung ganahan ikay secondary school ICT para maka-access ka sa OU ninyo, please request your principal for you to be added as a user para di mo magsigamit sa iyahang account. Sa PSDS account sa district, wala lagi makita ang mga employees sa Libok District. Wala pa na siya available karon ma'am. Kay na busy-busy pug ko na po laing project. Pero ako man gitan-aw nga ang unsa ray ma-available is urgent. So ang urgent pa is application. But mahuman lagi na siya ma'am kung mabakante nako o matrain na nako ang other members of the web development core team. So kung doon na mo'y kaila diha nga kabalo dag programming, please tell your district ICT coordinators that you will be part of the core team, and we have lots of benefits for you if you will be included in the final list. No, kanang easy attainment of kanang certificate of innovation or easy way of obtaining service credit. So kung ganahan mo, please, especially secondary school ICT, if you want to be part of the SDO Bohol Web Development Core team, please tell your district ICT so that you'll be included in the initial list. Around May, I'll be starting the training for the in-depth training on web development as well as the use of the Laravel framework so that ma-team na ta, dili lang ma-one team. Kay karon HRMS, one-man team. Ako pa yung nag-update, naghimuan na. But as soon as we will be able to build up the core team, then mapaspas na ang improvement no sa mga features. So yes, for now, Ma'am Jocelyn, dili pa mo makakita sa list. Kaya ano murag kuha na siya no, murag nag-need ni siya pag last week, hindi nangita mga information. So yes, wala pa na siya karon sa district level. But around May, perhaps, you should be able to have that included. Good morning, Sir. Pwede pulihan to email ad. Dili ka access sa ilang lipid email, mga god. Mga dili ka verify. Kung dili maka-access ilang lipid email, ma'am, please reach out to ICTU. Please coordinate with your district ICT coordinator kay magduna na sila yung link, Google form, nga ilang gigamit for password reset. Kay as employees, kay dapat kuan man jud ma'am, DepEd email man jud gamiton. Okay. So, mara ay kabala kung di sila ka-access silang email sa DepEd, please coordinate with your district ICT para matagaan mo sa Google form nga gigamit sa ICTU for requests related to password resets. Modify district from Luon North to Luon South. Okay, so I'll take note of this. Luon South, dining koan. Sige, wait. One 18505. Updated na ma'am. Alright, next. Why it was changed the email address when you go at OU so that we can pwede na po na siya ma'am, pero as much as possible, really use the DepEd email kay for kung ano man siya for DepEd purposes. Pero kung pwede good actually na siya kay wa man na to wa man na to gi-filter nga dapat DepEd email yung gamiton, pero suggested lang yun nga DepEd email. Okay. Right. Kanang login, actually dili pa na siya optional pa na nga palagin na to mga teachers no. Kay kanang wala pa man nato ma-fully implement ang school level nga process. So pwede so long ang atora yung goal ani is makompleto ang list sa employees nga nasa tong OU. Mara na pinaka-goal. And then perhaps sometime in May or June atong palag-inon na to mga teachers kay by that time ang kinibitong leave application kay ma-activate na siya. So meaning kung atong kita nga teachers mo apply tag leave dili na ta magsuwat-suwat sa form 6 mo dito na tag apply sa leave online makita na nato kung pila tong service credit, pila na makita na approve ba imong leave or wala. Pero for now, not really important mga maka-log in so long as the school head and the ICT coordinator of the school is able to log in. That's really the most important.
Alright. Ganun sa limang district na ay bay bagong nga grade 7 nga wala mapa sa district OU. Alright, please, palog kog send ani ma'am, ma'am Oponda, palog kog send ani sa kuan ma'am sa tanang anak pagindapan. Wala pa gyud siya ma'am. Palog lang ko send sa kuan kay malisog di ko ka copy paste sa di ko ka copy paste sa message box. Please send this over to bohol.hrms nga messenger ma'am so that pwede na ako siyang i-forward ni Ma'am Molet and verify kay basta additional of schools kay mo follow mo ito protocol nga atong ipanangin sa planning hindi mo kabuot-buot og himo kay all of the lists are based on what planning has provided us. Lagi mo siya wala siya kay dili na ko siya right ato ni klarohon kung dili siya ma-search and nag-add it doesn't mean nga wala siya account no pwede siya nga naka-create na siya account pero dili siya makita kay if you could notice nag-search ninyo kay employees so kay applicant pa man siya di siya mogawas that's the reason why nga kung naka-create na siya account please forward the information over to your district ICT para si district ICT na mo mahibaw pag request ana. Dili maka-request. Hi sir, sorry for not being able to attend yesterday. Hi Sir Kenneth. Kung already in use, please go ahead and send it over katong katong policy na to, katong workflow kini. Send it to m.me/bohol.hrms so that we'll be able to double check. Next. Kay dili mi ka-add sa mga new teachers. Okay, natubag na siya no. So, ato lang to i-follow Sir Raymond. Mao gihapon ni Ma'am Ellen Boslon, magyapon itubag, ma'am. Kanang di sa version ni Juan, bangya sa mo na. Kanang BP number. Katong BP number, kanang sa GSIS kay BP number, wala na siya sa UMID, ma'am. Katunang murag 2 something, doon ay 0, 2, or 2 something, katong taas. 12 ba na nakalimot ko. Right, mo nang BP number. So kung doon na laing characters doon na letter din na siya mao, please you can go ahead and coordinate with anang bookkeeper kana sila info ana kung elementary or non-ayos pero kung ayos kabalo gyud dapat ang bookkeeper. Right. Right, newly hired teacher sir nga tuwa siya sa lain nga school. Kuan ma'am, i-add ra siya. Nag-add bitaw niyo makita man niyo dito unsay current assignment niya kung diha gyud siya dapat ma-assign sa inyong school, pwede niyo siya murag i-pull or i-grab pa doon sa inyong OU. Nag-apply siya sa using the email account sa iyang teacher. Applicant sir nga nag-apply siya for SHS using DepEd email account. Sa iyang teacher nga account sayop ang DepEd email nakabutang. Kung akong i-change, dili mo sugot. Mingon, dito. Okay, naitabuan na ma'am. There's a possibility nga nag-create siya lang account to apply. So, kaya ni-apply man siya ma'am. Ang mahitabuan ha kay dapat magod ato siya ni-apply using katong kuan jud katong kay anitabuan na ma'am na siya na prior to the launch na siya account daan niya kay ni-apply man siya nagtuo siya nga mag-create siya laing account mauna nga inig-update nimo sa list karon nga naa sa employee list nahog siya nga mo error. So ano na lang buhaton ma'am i-update na lang na kanang kay dili naman to niya modify tong applicant nga profile. Ang imong buhaton is just change the email to her personal email. Okay, para maka-access siya sa employee nga profile. So that once mahuman na ang application nga phase, ato na lang dilito na yung applicant nga profile. So ana na lang ma'am, gamitin lang siya personal nga email kay para maka-request siya verification link. Kay kato iyang applicant dili naman to nato siya ma-modify kay na-verify naman to siya daan. Kung sa ano pa change ting school na mo from non-ayos man nakabutang pero kami ayos na mi. Kuan Ma'am Evelyn, pwede niyo gamiton ning nasa screen kanang m.me.bohol.hrms and request for update kay para ato na i-forward ni Miss Mau for verification and then once
confirm, then we'll go ahead and proceed with the process. Right, good morning. Mitulog employees dili maad. O magyapon to, ma'am. Or sir, sorry. Kato kang gisulti ganina. Kung mag-modify ko sa employee, kaya ma-change ang uban nga info, labi na sa date. Ha? Kung mag-modify ko sa employee lagi, kaya ma-change, kaya mga change ang uban nga info, labo na sa approved nga date. That's not supposed to be the case, sir. So if that's the case, you can go ahead and do a screenshot of the form. Ini-click bito na mag-edit, screenshot. Yung pagkahuman, ini-try human na mag-modify sa data, screenshot. Yung pagkahuman, ikaw na mag-update or save, screenshot na po. So I'll be able to check what possibly happened during the pre, the current, and then the post. Kay para ma-check na nato siya kay based on business logic here, kuan man, you will only be able to modify what has been modified. For those that were not modified, then it should not be modifiable. Napoy high school na sa LM, so kay high school ug LM man ma'am, mo gihapon to no, coordinate with your district ICT coordinator. School head ni open sa OU din ang magawas access denied. Ma'am Flor de Lisa, pwede na nimo siya ma-assign, ma'am. You can just go to your district OU and assign him or her as the kanang sa nga nani school head. Pero i-make sure din na tuha nga wa na siya nag-create og laing account kay naami issue nga nahitabo karon na siya account daan sa HRMS niya ang school head kay nag-create og laing account. So bisan pag na-assign na siya nga school head didto unya iyahang profile kay applicant kay yang na-access kay applicant nga profile access denied gina siya. So dapat pangutan-on sa ang principal kung unsa iyang status applicant ba or employee kay kung employee siya guaranteed na siya nga kung gi-assign siya sa school head wala na siya access denied. Kaya ang possibility ra man na access denied is kanang na-assign siya sa school head pero ang account nga iyang gigamit kay applicant. So mo na mga tayo mga mag-error gyud kasi nagingan na nag-drawing sa akong screen. Okay. Right. Ma'am Marybeth, palo ko check ana ma'am kay gi-raise po na ni Sir Kenneth pero I tried it on my end pero ni change man siya. So palo ko tan-aw sa pre, screenshot, current, and then post kay para ma-verify nato. Yung i-send ari ma'am m.me.buhol.hrms. Disbursing na siya sa employee number, provisional siya karon ako pa ba ibutang employee number or NA na lang. Actually kay natangtang naman to siya ma'am, NA na lang na siya kay provisional pa man siya karon kay nahog naman nga natangtang na tong iyahang employee number. Gitangtang naman to siya sa roster. Oh man, sir talatagod mao gyapon tong tubag sir. Atong let them create an account first and then send it over to your district ICT coordinator for item assignment. Unsa ibutan sa higher date, for example, teacher transfer, natubag na po din ako, Sir Carcalias. Sir, naay nosy sa teacher 1, na-promote siya unya, wala pa'y nosy. Unsa ibutang? Kuan, ang nosy blanco. So, ang iyaharang appointment date ang ma-updated, ma'am, kung na-promote siya. Kung wala pa siya kaging nosy, ayaw na lang mo tayo nosy. Kaya kung makuan na siya, kaya ani mo na siya, ma'am, kung na-promote siya, iyang nosy o iyang appointment, pareho na siya date. Kaya mo naman ito basihan sa iyang next step increment, ang iyang appointment date. Ang higher date sa provisionary teachers kanto na sa first item nga ang latest appointment kato ang pinaka-last. Ha? Ang higher date sa provisionary, ma'am, ko yung first day. Nga provisionary pa man siya, so pa na siya na-promote. Ang yung appointment date, magadepende sa appointment date nga nasa yung appointment. So iyang higher date o first day, may magkapariha kung provisionary pa, ma'am.
Makita siya sa district karon sa employees karon kay di na. Pwede nimo i-search sir. I-try nimo add niya tan-aw nimo asa siya na-assign. Kung na-assign na siya og katong sa DO, di na siya magawa sa employees kay ang kana employees ka nakadepende man na sa deployment. Right district Trinidad palihog ko ani og unsa man ni Trinidad Tagum Sur from Trinidad 2 to Trinidad 1. Mana ma'am, updated na. So CSC, kung di ka siya ma-modify, sir, pasagdilan lang siya, let's have our HR do it. But if you could provide me the screenshot sa pre, niya current, ongoing, and then post, that would be essential kay para ma-check na to ang code kung unsay possible issue na niya. But kung di ka siya ma-modify, pasagdilan na siya. Pero kung maka-provide mo screenshot na ko, that'd be better so I'll be able to double check. Right, applicants na mo gi-upload initial points sa HRMS ang amo problema ang katulang mga points sa interview demo. So kung unsa ra jud data nga naa sa inyo ha sir, mo ra ibutang sa initial points kay yeah, correct. Wa gyud nihatag ang DO unfortunately. So kung unsa ra gud ibutang ta kanang pag last year ang score sa experience kay 10, yaw man siya ni-update. So 10 lang mo gyud pa ibutang. No, ana ra gyud na siya nya kanang kung karon nga year kini hashtag additional nga service record niya pagtan-aw pag reassess ninyo kay dapat 12 na i-update ang pong 12 ano lagi na siya sir and then mo na ibutang sa rank list and then mo na i-upload kay kung doon nagyapon changes ang taga-DO na may mo change ana date of latest appointment parehas na T3 na siya 2010 sa previous station pero ning transfer sa Lourdes ba ni pag 2019 so another appointment naman pod na unsa man kahay ibutang sa latest appointment date. Latest appointment date sir is based on the latest appointment. So kung unsay appointment kay gihatag niya sa Lourdes, mauna na siya. So meaning say for example, T3 siya sa previous school niya paggahuman kay pagbalhin niya sa Lourdes kay wala niya na carry ang item. Wala niya na carry ang item. Mura siya ni lateral transfer lang no niya paghuman dili lateral transfer wa niya na carrying item sa pag-abot niya dito sa Lourdes kay naa siya bag-ong item number so kato may basihan sir katong latest pero kung iyang gi-carry ang item butan ta ako ang item atong usik dex BTCH2 bla 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 niya nibahin ko lang school niya same ra gyapon nga item dili na na-change ang iyang appointment pero kung na-change niya ang iyang item kanang nag-transfer baron no transfer kay nag-swap nga na for example then kato dyan latest appointment pero kung na-carry niya ang appointment dili na si Osbon or kato pagdating na 7K katuman base na tong original nga 2010 pero ato siya clarify sa HR sir ha kay dapat ang nahitabuan na kung iyang gi-carry ang appointment or yung item moto nga magbase ta atong iyang original appointment pero kung ni-transfer siya yung gitagaan siya laing item murag mo refresh man na siya sir kay imo magi-waive imong previous item murag nga na pero ako i-verify sa HR sir we'll send yes ma'am I'll send it when you from his previous division kaduha siya na item man unsa iyang hire date katong kinaunhan ma'am kung na-item man siya GHS dito katong GHS niya yan apply siya senior high school dito katong yapong GHS iyahang kuan higher date
Ayan, ang hire date sa provisional ma'am katong first appointment. Alright, Ma'am Very, mo na akong tubag ganina ma'am no, kanang kung ni-insist ang kuan, kanang wala siya ka-submit, ni-register siya online pero siya ka-apply, wala siya ka-apply online, pero ni-apply siya pag last year, automatic included siya, pero kung dili siya applicant last year, niya igora siya ni-register, niya wa siya ka-apply, mo nag-iingon nga, congratulations, dili ka ma-appeal. Bitaw mo to siya, Ma'am Vera. Bahalag wala siya sa list, pero applicant siya last year, appeal siya sa rank list. Pero kung dili siya applicant last year, niya wala pag siya sa list kaya wala siya ni-apply. So meaning ana dili na siya qualified. Nya kanang naabit mo insist nga ni-apply lagi ko pangayong application number kung di nakahatag sabot ana wag na apply. Kaya kana application number makita man na nila no kana sa inig-login lang sa account na nasa my applications kung ni-apply na sila makita dire. Example kini ni-apply mo ko senior high school pa update. So na akong application number 16158126449. Kung why ni gawas diha wag na ni-apply ma'am kay di man ta ka-delete og application. Only the applicants can delete their personal application. Kaya na yung daghan mo insist. O, maura gyapon ni Sir Barry, katong ito ba ganina, sir? Wala mi, naa na ma'am, uy, posible wala. Palo ko, refresh ma'am. Na yan ang stations. Sir na ilem, sige na dapat sa mo district. Dapat Carmen 1, sir. Palaho ko send ani ma'am, i-chat lang ma'am kay. Wa po ni ubot ng name ma'am. Okay, ilag kinsan ni sila ng mga school. Di daw ma-remove ang teacher nga wala na sir. Oh, di gina ma-remove sir kay kuan man na. HRMS mo-remove ana sir. So mo follow lang ta sa akong giingon ginhina. Katong dunay this ICT mo ka sir. Gamit atong help desk portal na to sir. Di siya information siya. Oh, ni-register again ato pa na siyang adan o item ma'am. So please coordinate with your HR. Please coordinate with your district ICT coordinator. O nanada station si Ma'am Jocelyn. Updated na karon pa Ma'am Glyzo, mura gi-change na nako si Tagum Sur, gi-move na nako si Talibon 1. Sir Abo sa plantilla owner unsa ibutan sa senior high school di operator teachers. Actually ma'am, according to the katong latest communication, bisan pag among plantilla is DO kay senior high man ko, pero adto gyapon siya ibutang kanang gilodge bitaw gyapon siya, gilodge gyapon siya sa school. So, ang plantilla owner kaya school gihapon and then kung naka-deploy siya dito, so normally for senior high, ang plantilla owner o kanang deployment same ra. Ay lang sa DO ma'am kay pud kay mapilian sa DO dito man, wa man ako butangi. Alright, Ma'am Ampo, please coordinate with your district ICT coordinator ma'am for the assignment of Ma'am Lourdes as the YC for Ginsalaran. I mean, sir, hire date for probationary teachers na ba sa katong first appointment, ma'am? Dili na katong mga latest appointment. Ang cluster teachers, say cluster teachers? Sa base, yeah. Sa base, gihapon siya. Yeah, sa base siya. Kung murag kuan man no, kanang ibutang tag, kanang kindergarten, ni handle siya duha ka school, so cluster school siya. So yes, adto siya sa base. Kung maglibot ta sa ang base na walang appointment, naraman na dito. Ang newly hired na tubag na nito siya ma'am no, newly hired ma'am, let them create an account and then send it over to your district ICT coordinators para ma-addan sila appointment. Once na appointment, then pwede na nimo i-NA ang ilahang employee number kaya para ma-generate ni HRMS og temporary. Ay input ang school head, yes, ang school head dapat ang cluster head mo naka-assign as a school head to the school. But in the event nga dunay SIC, nya doon na po'y cluster head, ang kanang SIC, i-add na siya as a user, not the school head. Kaya para ang school head, or katong cluster head, maka-access gyapon siya sa school, ma'am. Ana na siya.
Unsa man ni sir nakagama siya og account lain kay nagdiso siya gama. Hala. Bitaw. Nanatigi ko na sir no katong gihapong buhol that HRMS diri dapita kay para ma-delete na mo ang previous nga account. Natubag na yan ako, Ma'am Aquino. So kato ma'am sa school gihapon ma'am kay kuan man senior high. Diwa po may ma-assignan sa STO ora ko nagbutang nitong drop down. Okay. Mention yun. How to modify the account of RSIC? Ma-reflect siya. Sa school, kuan siya ma'am, District ICT Coordinator. Please go ahead and request your District ICT Coordinator to assign the school head to the station, and then once ma-assign na siya sa station, pwede man siya ma-modify sir, basta di siya school head, pwede man ma-modify ang iyang kuan, pwede ma-modify ang iyang position. Modify ra gyapon dito. Sir, if ang item sa employee naa sa laing school, asa man siya ma-assign? Ani ni siya, natin gitawag nga owner na potay deployment. So ang owner is magadepende kung unsa ang naa sa iyang kuan, di ba nasa kanang kinaunahan nga linya sa item kabantay mo sa appointment, di ba doon naman na dito yung name sa school niya sa ubos kay naman nagibutang kung asa siya ma-assign. So ang owner nag-iskatong nas babaw, ang deployment ana is katong na sa ubos. Kay utang ta nami kauban nga ang iyang item kay owned by Eugenio Villamores. Pero na-deploy siya sa San Agustin. So katong Eugenio Villamores mo plantilla owner, niya deployment is San Agustin National High School. Whose account is responsible transferring the ADAS in the system from our school to other school? School head, ma'am, or sir, or the user, the OU user? Duplicate nga account, mo ni siya, ma'am Beverly, is sent sa m.me/bohol.hrms following the format. Good evening, sir. Unsaon ba applicant nga nire-apply then wala mo pa sa folder ni online ra sila, sir? Wa man dyan i-pass nga folder, ma'am. Supposedly, kaya mo man nasa guidelines. So, kung nire-apply sila online, automatic. Mo ito mo balik gihapon ko if the applicant is a previous applicant, regardless if her name shows up online or not, then he or she should be included in the ranking for this school year. Ang pag-rank is by subject area. For high school, yes. Ano sa tibuok? Ang rank, sir, kay dili man tibuok. Bisan pag junior, ang junior o senior kay parehas man nga per subject area. Elementary ray usa. So, ibutan ta sa junior high na ni-apply og English, Filipino, dapat doon na may ranking sa English, Filipino, Science. Unya, kung napo sa inyong senior high nga napoy kanang UMS or STEM dito, dapat doon na po separate ranking for each. Kay basta secondary subject area siya. Samot pa gani ang TLE, dapat doon na mo kanang TLE HE, TLE ICT, TLE Agri, TLE Industrial Arts. Okay, natin nga pangutana. Applicant daw ulahin i-pass sa iyang service record unsang pag-edit nga ma-submit o actually ma'am kana mga applicant doon na sa way to update. Example here, di ba mao man akong gi-applyan no? Okay, when I click on that, doon na ko link update pertinent document. So mara na ibuhaton niya ma'am. Basta na-submit na yung application on time, that should not be a problem. Kung doon na siya i-update, that depends on you na kung musugot mo or dili. So kung musugot mo nga i-update na niya kay nawahi niya submit, have them open their application, niya click on update pertinent document. So ilang i-re-upload tibuok nilang application including na the service credit nga na left out pag initially apply. Nana option, yes, nana. Kasi mo confirm, i-confirm lang gihapon niya siya ma'am, kay nibalhin naman siya sa new school, i-appeal siya dito, butang nila sa remarks nga applied from the school, kay DO na may mahibaw ana. So di lang katulibog-libog na itong kagulingon, basta ni-apply siya last year dito sa laing nga school niya, karon kay ni-apply sa inyong school online, i-appeal gihapon siya sa rank list. Bahalag mo gawas siya sa previous school, i-appeal lang gihapon siya kay
At least nigawas siya kaduha kay sa kasa o agi siya nigawas. Right, kung wala gyud na siya, what time mahimo na sir kay magbase man ta sa partial points. So say for example, magbase mo gyapon na sila sa ilang documents nga na-submit, sir. Magbase man ta kay evidence-based man ta. So kung ani na siya, kung karon pa siya ni-apply, niya pag-apply niya online kay wa siya ni-forward ninyo og hard copy niya. Pagtan-aw po ninyo sa yang soft copy nga pertinent papers kay kulangan, so magbase ra jud ka kung unsa available nga scores. Pero kung ni-apply siya last year, niya na siya score, unya pag-apply niya online wa siya gi-update katong score niya last year, maura pa inyong gamiton, sir. So dili na to libog-libogon atong kaugalingon kay bitaw libog jud bitaw. Pero para di na ta maglibog, mao lang gyud atong buhaton. Right? Nay limit re-upload wala. Kung naa pa nang re-upload, pwede pa na siya re-uploadan man, pero kung mawala na siya, mo na nagiingon og wala na, end na. Right. Yes, pwede ra, walay limit ma'am ang re-uploading. Yes, walay uploading sa elementary nga ranking, sir, per school kay district level man na siya. So inigkahuman sa ranking sa Tibok Division, I will be activating the upload link for the elementary, but it's going to be the district ICT or the PSDS who shall be uploading it, not the school. Retired, morning ma'am. Retired ma'am, terminating, ma'am Roda. Kini nasa screen, coordinate with your district ICT coordinators. So, more gyapon to Ma'am Rosario, kanang I still have to verify if there is an issue on the code, but kung di siya ma-modify, just leave it blank, ma'am. Kanang Sir Michael, i-apply lang gyapon, sir. Ngun nakaibaw ka ni-apply siya sa lain, sir, ningon siya. Pero i-apply lang gyapon, sir. Mo tong gingon ganyan na kanang mas maayo nga ni-apply siya kaduha kaysa wala. Para ma-make sure lang kay basin og dili na po siya apply sa new school. Pero ang dapat jud ani ang katunay iyang gi-applyan bag-o, mao na mo i-include niya, sir. Katunay iyang gi-applyan nga bag-o, man na to siya. Kay anyway, na forward naman to sa old school ang iyang mga points dito. So bisan pag blanco iyang experience diha nga sa iyang gi-applyan karon, i-update naman na sa DO. Hala, i-modify na siya. Wala ba tayo option, anak, ma'am? Ano, napatakaan pa siya, apply. Uy, nga pag-apply, anak, ma'am, magawas magud ang specific dito nga kuan, ng posisyon. Kalaro magud kaayo nga senior high school. Nanabi nga na, lain po kayo ma-apply siya o senior high school niya. Junior high school di ay. Joke ba, anak, ma'am? Kaya wala tayo option, anak, kagi-close na nato ang application. Mara na siya kuan, ma'am, kanang ni-apply ka o ni-palit ka o kanang butang yan, no return no exchange, ma'am, yan na close ng tindahan. O kay mahimo, ma'am, mura nga na gina siya. Pa-coordinate lang siya sa HR, ma'am, sa DO kung secondary na siya. Kay basin na pa'y mabuhat. Kay murag depende na sa EPS. Kay we're just on the technical side, man. She applied for the wrong position. Masabtan na siguro kung di applied on the wrong school. Kaya na yung mga school nga kaparihas. Pero kung grabe na po. Laro man kaayo nga senior high school teacher. Kung junior high siya, hindi ako siya apply. Ana lagi ako masulti, Ma'am Bernadette. Nag-ask o schedule sa APT, joke ba kana sa pang APT, no? Kay just to be honest, for the APT, kanang Sir Toradio, our ASDS is still requesting the Bureau of Educational Assessment and see if i-extend ba ang validity sa mga takers of 2019. Kay para ang mo-take na lang karon nga year is katong mga bag-o, pero wala pa'y update kung i-allow ba. So for now, wala pa'y schedule. But it will be informed via the memorandum. Kung ni-transfer sa laing division, ma'am, ang buhaton ana, or sir, sorry. Kung ni-transfer sa laing division, consider din na siya nga terminated sa Bohol, sir.
So please follow na lang this format. Removal na siya. Kay lahi naman siya nga division. Pwede sir, pwede i-upload lang, Sir Joel. Kung naka-upload mo, walay pirma, kanang papirmahin niya, scan balik, and then re-upload lang sir, pwede naman. Unlimited re-upload ta karon so long as it's still open or it's still available. Kung dili na, manay gini ko nag-close. Yes, mga mo sa presentation, I'll send the link to the district ICT coordinators kay para they'll be able to share it with you guys. Uploading a rank list PDF, sir. May ilan man po, sir, kaya upload ni mo, maingaw man siya, only PDF is being accepted. So if you are using Excel, you can just go ahead and print it, have the ranking committee sign it, and then proceed with scanning it, and then saving it as a PDF. Mana name upload. Ma'am Evelyn, maran natubag na ni ganina ma'am no. I-send lang palog ari ma'am m.me.bohol HRMS katong from ayos to non-ayos, non-ayos to ayos. Ang rank list nga upload sign na ba sa ranking committee? Yes. So kung himo niyo sa PDF or Excel or Word, i-print lang na siya, papirmahi, and then scan, convert to PDF. PDF ray dawaton sa system, sir. So pwede og bisan unsa niyo gigamit diha pag draft. Right, Sir Kelly, ang buhaton na sir is have the school head update their email via OU. Kung ma-update na siya, sir, they can re-request for a verification link already. GSIS number, yes ma'am. Katong BP number. Wala tayo attendance. Elementary sa district or ranking sa elementary, it's going to be by district, so wala pa mo i-upload. Wala ni assign sa ilang cluster schools. Please coordinate, ICT coordinator, man is si Sir Noel sa Mabini, sir. So please log on to your sir, kanang district OU. You can already reassign. Change the name of your school. Kuan ma'am, iagi lang gyapon sa m.me bohol HRMS and then specify lang kung unsa imong tuyo kay para to ma-forward sa planning. Man na kuan to ba? Kung ma'am Bodyongan, kung ma-error lang item number, ma'am, butangin lang siya og kuan additional 00 kay mura ba siya kaabot sa requirement na 25 characters. Sir Marlor Legaspi, palolo ko send ani sa kuan sir bohol at HRMS kay para mabasa na nako tanan. Kung wala pa ma-approve ang retirement, ma'am, dili pa kay bas katuma approval date ang basahan. Where can you get the code? Actually, the 40, sir, is for Sagbayan. Automatic na siya, sir, kung na-assign ka as District ICT Coordinator or PSDS, automatic na nga magawas ng 40. Hindi sunod ko 40 kay admin user akong gigamit, so maka-access ko sa tanang district. So ako na lang i-40 dito kaya para dito ko sa Sagbayan. Bueno, tubag na ni siya, no? Wag gyapon ni siya, Sir Villas. Kini sir. Kini nasa screen karon. The school ICT has authority to use the help desk portal. District ICT ra, sir. District ICT lang. For now, District ICT lang. So school ICT, please coordinate with your District ICT for the help desk portal. Managyapon na siya, no? No-see, basta no-see, sir. Please check with your district bookkeeper. Kakabalo sila na. Pwede pa, Ma'am Gina. Have the applicant re-upload her pertinent documents, the complete one. Right, kung bago nag-minio, ma'am, please, dapat na-change na daan sa DO ilang record. Dili ta pwede maka-change o name directly sa HRMS nga walay confirmation from DO nga na-update na siya. Kay we should be basing it kung unsay name sa kuan. Integrated school name, school head, separate ba siya sa element? Kung same ra siya, school head, sir, pwede iusa ra na siya, pero kung separate mo na nga mag-create galain nga
entry sa school para ma-assignan og lain nga school head. April 30 na deadlines for updating employee profile. That's the latest, but I may need to request mga extension siguro og 2 weeks, sir. Mga second week of May. Ako ino lang si Ma'am Odette. Sir, dili makita. Makita na, ma'am. I-type lang ng 6034, ma'am. 6034. Magawa sa na siya. Dili si ID to. Kuan to, ma'am. Instructionals per... Nakalimot. Basta 6034. Ano, tawag na nakasambod yung... Okay ra na siya, ma'am. Kaya di mo pa siya appealon, ma'am. Asebo, pasagdiin na siya. Kaya dapat wa may transfer. Yung applicant na may ginawa ron. Yes, extend ang deadline. Second week. Ma'am Nenita, pala na kong send ani, ma'am, ha, sa m.me/bohol.hrms kaya para ma-assign na to siya directly. Please give us again the steps on how to assign user. Go to your district OU, ma'am, then stations, and then edit the school, and then change the kuan by clicking on the search button, change the school head. Ang assigned school head sa HRMS full-fledged principal ba or kuan kanang kasagaran cluster head, sakto ba ko? Kasagaran cluster head kay full-fledged man, no? Basta ang ato na tanaw na ni Sir Ken kay kuan, kung siya cluster head ana nga school, siya dapat mo school head pud ana nga school. So kung na siya na cluster head siya tulo ka school, siya dapat school head ana tulo ka school. Nya kung dunay SIC or TIC ana nga school under sa cluster, i-add lang siya as a user kaya para maka-access pud siya gihapon. Sir Pikiro, palulang ko atog kuan gyapon, sir, send ani m.me/bohol.hrms kaya para ato ma-verify sa planning kung separate na bigyan na siyang entity. Pasagdailan na Ma'am Leia, tayo mahimo ana niya. What particular programming language are you using? We're using PHP, and then we're utilizing the Laravel nga framework. Okay na Sir Cinco, ibalik lang, sir. Kung senior high, again, atong plantilla owner is katong school nga na-assign siya. Dili ang DO. I have no idea how the secondary school head will add an old applicant. Okay, atong balikon ha, katong old applicant, bitaw nga wani apply karon, unsaon ko ng pangutana, unsaon ko na to pag-apply, upload sa rank list. So, mo go ta sa 2021 cycle, kining nasa ibabaw, mo ni ang pang-applyan karon. So, what if ni-apply, doon ay old applicant last year, no? Nya pagkahuman kay wa siya apply online, nya appeal ba siya dapat sa ranking, pangutana. Bisa ba i-appeal ako sa ranking, asa ko siya upload, nana siya nabutang sa positions not applied for, nana siya diri dapita. So mao ni mga positions nga wa na apply eh. No? So mopili ra ko ana ato na ko i-upload, ma'am. Ma'am Sario. From T1 siya karon T3 na, pwede na ba ma-change ang appointment? Pwede na, sir. Pwede na. Ma'am, sorry. Pwede na, ma'am. Pwede na kaayo. Basta na siya appointment. Ma'am, sorry. Sir Raymond, answer kanang there is no guideline covering that issue. So next year na gina siya ma-apply, sir, or pwede mo nawag siya sa HR. Kung sabay pwede mahimo kay ang rule nato kay dapat before nag-update ang memo, dapat ni-apply man sila online para ma-appeal sila. Pero i-update ang memo, ang coverage ra kay kung applicant sila last year. So meaning kung dili siya applicant last year, wala pa gyud siya na-apply online, wa gyud siya. Wa gyud siya na-apply. So meaning kay kung mo allow ta ana, daghan kay mo join. No, so ana lang sir, ipaato siya HR pero kay ba ko anto ba sa HR kay wa gihapon. Ma'am Mary Beth, pala ko chat ani ma'am kay kung karon ako buhat mawa mo guding chat karon ma'am, i-chat lang sa katong messenger ma'am kay para ma-process sa karon.
Oh, good thing, ma'am. Lourdes, makita ra sa service record. Congrats. Palog ko, ako na nito ba ganyan, sir, sa banan, no? Palog ko screenshot sa pre-current o poster para matanaw na to unsa gi issue kay murag kuan na siya kanang murag karon po kasugatan ng issue para matanaw ko sa akong code. Original lang appointment, Sir Junicio. Kung gikan siya junior high, yung higher date sa junior high may gamiton, sir. Kaya nahug man siya nga pagbalhin niya o senior high kaya na-promote siya. Yes, Ma'am Caridad, i-include gihapon siya. All new. Nga na yung appointment, i-include siya, including even katong provisional. Kung answer, Sir Raymond, kung na-update na yung email, kung na-update na yung email niya, na-verify na, or kung na-update na yung email, forgot password na gihapon na, sir, para mo send la sa yung email. Inabanga South, one of the principal, ma'am, paluso ko check siyang account kung unsa ba yun iyang email. Katong step nga akong gipakita ganhina, ma'am. Kinsa man ni sumjana ni. Pwede lang delete dipid email. Tubag na ko ganina. Sa confirmation date, naman na siya sa kuan, ay naman na siya sa appointment information. So yes, latest, ma'am. Yes, we'll transfer it. Transfer from other division. Unsa ni pangutan na, ma'am, internet, okay ba unsa gisumpayan? Pwede ra, ma'am. Pwede ra. The password is regardless, man. So, pwede ra siya kay ang password is separate from the access to OU. OU is notwithstanding the kuan man, the password. So long as nakalagin siya, na-assign siya as head, maka-access gina siya. So, kung doon na siya issue sa password, please fix the password first through forgot password para ma-fix na siya. Mana ko ni ani Ma'am Abarca. Yes, appeal gihapon, sir. Kada mga provisional, wa man sila employee number, appeal gihapon sila. Ma'am Berganden, palaw ko na ko kanang send ani sa messenger, ma'am, kato i-forward sa HR, ma'am, kaya di ko katubag, ana, kaya HR dyan makatubag, basta related to item. Kung saan ko ma-add as a user, please ask your school head or ikaw, sir, nang ka-access sa school head nga account, sir, go to user management. No, not a user management and ask to be added as a user. Ma'am Marivic, kuan, ma'am, I would suggest that you contact the applicant and verify if naka-apply ba siya sa last year. Kaya para kung naka-apply siya sa last year, then i-automatic to siya add sa rank list. Pero kung wala, mo na giningon og nanda. Ma'am Abarca, maugyapon to, ma'am, no? Coordinate with your district ICT coordinator for the removal. Sir Raymond, maugyapon na siya, sir. Yung nasa screen. Yes, sir, Juanito. Maugy na siya best. Ma'am Myra Risuta, please go ahead and make use of this particular nga or follow the technical support bullet number 1. Para dito maglibog again, ato na ng ano, natubag-tubag ng uban again. Kung applicant siya last year, nya wa siya ka-apply karon online, appeal gyapon siya sa rank list. Wa siya ka-apply online last year, wa pud siya ka-apply online, then wala. Pero di siya applicant last year, ni-apply siya online, then new applicant siya. Sige pa, sampulon jud ko. Say for example, Inad Fernando.
So, modify. So, ibutang ta akong confirmation date. Tanaw po na to, no? This is 0603-2000. Ay, 0714-2016. Na-update man ako, sir. So, mo ningon ko nga, di ko ka check unsay error ninyo ka sa ako na-update mo to ni-request ko screenshot pre, during, o post, sir, kaya para ma-check na to. Tanawon niyo, sir, kay bisan pag naa siya sa DPSU karon, sir, kay naka-lodge magyapon na sa lag school. Price amo do na siya sa DPSU karon kay ayang deployment kay amo magyapong school, so magpabilin gyapon na siya, sir, sa inyong school. Kay na may ubang na-assign bitog DPSU or na-assign sa DO pero mag-report gyapon sa school. So kung mag-report gyapon na siya sa inyong school, sir, ana gyapon na sa inyong school ang deployment. Dili ma-change ang to DO. Gawas kung nibalhin na gyud siya kay na-promote siya nya na siya sa DO mo nang time mga dapat ma-remove or ma-transfer na siya. Ang mga wala employee number, ma'am, doon natin NA. Example here, modify employee. Natay NA, ma'am. Kine. I-click lang ng NA para mo generate siya temporary. Okay na siya. Sir, sa item number, gamiton ka to pinaka-latest or pinaka-una? Pinaka-latest, sir. Kay mo na nasa basta appointment information, latest yun na siya. Ang compensation and benefit, kay mo man ang original niya, pero mo na item number diha. Kay kung imo ibutang ang old, sir, na may possibility nga kanang item number kay gi-assume naglaing nga teacher, so masangot ana mo na appointment information is based on the latest. Basin usap po na sa rason nga nag-error po mo. Kaya di man pwede duplicate. So kung na-promote na siya bago yung item, nasa appointment or item number, kato dyan yung reason. Kaya kung imo ibutang ang old, possibility, kung na ni-assume sa iyang position, mo-duplicate, yun na siya, mo-error. Grabe na si Sir Dondon, gidaghan, number 1. Submitted only screenshots of let rating, dawaton dili. Screenshot? Maura man na siya sa kuan, sir. Naman kay pirma, sir. Ay, screenshot lang online, dili. Kay dapat kuan man. Kanang document man nga pinirmahan sa PRC. Pero kung doon ay pirma, sir, even if digital signature na siya, I don't think that's going to be an issue. Pero kung magduha-duha mo, matutuniingon to sa memo, no, nga if the school wants to verify the veracity of the document, the school can advise the applicant to submit the hard copy. So, naara na ninyo, sir. Uploaded teaching experience employment in an ESL school. Murag way labot ang ESL, sir. Kaya dapat basic education. Muna kung hibawan. Murag mo cover lang siguro na siya kung answer kung senior high, pero kung junior high o elementary, I don't think nga pwede na siya makonsider. Napay akong possibility nga makonsider na basta senior high, pero junior high dili. All the applicant declared to update but eventually opted to retain. Okay ra na siya, sir. Okay ra na siya kay actually dili na siya final pa kay naghuwat pag memo. Ang gusto sa DO karon para magamay ang process sa kanang interview, skills demo o katong teaching demo is that katurang mga new applicant ang pa-undergohon og ing atong nga process, katong mga old applicant kay i-assess siya kay wa mo sila kuno naka-release. So kung sa score nila last year mao na to, katong mga old applicant rather retain or update siya, mura dili na sila patekon mo na plano. Pero wala pa na-release nga memo. So bali ang ilang goal is katurang 1,000 ka buok new applicants ang pa-undergohon o interview, teaching demo o skills demo katong mga nakaagi na last year kay dili na sila moagi. Pero wala pa na final. Manatubag na ni ganina ma'am akaso no. Kato gyapon ma'am, yes ma'am, send gyapon ma'am. Pero unya ra ma'am kay nag-apply ra ba siya day ma'am?
Unya ra na nato ipa-remove ma'am kung mahuman ang application kay mawa ang application ma'am di na siya magawas kasi magyaw-yaw siya. Pero pwede ra pod ma'am kay ato lang kuan na lang siguro. Pwede ra ma'am dai ma'am i-send lang ma'am kay ato lang ipa-remove ang iyahang katong old account kay para ang iyang new account na ma-employee mo po applicant. School ko sa San Isidro NHS. San Isidro, ma'am, is 302-890. 302-890. Napa ma-chance ma-verify. Ma-verify yung user, verify. Delete na, sir, kay na-verify naman siya. Once verified kay, delete naman siya delete naman ta ka-modify sa email. Kay you can only request, delete naman ma-process ang verification kung na-verify na siya. So, delete na siya ka-request. Gawas kung mag-create siya lang account. Pwede naman siya mag-verify ang username, even if verify niya account. Delete na. Kaya mo, mag-gray na siya, sir. Kung gusto kang ipa-change na, i-try lang send aning kuan. Any technical support, kanang m.me, buhol.HRMS. Kaya basin pwede, pero dili pa karon. Kaya wala pa facility. Walay district initial ranking, sir. Kaya inyo haraman tanan. Pasag di lang na na-upload, sir. Mag-change og username. I-change lang. Ano, Sir Ken, tanaw na to. Pero karon wala pa yung facility yan. Kaya na screenshot of grades sa master will be considered. Dapat screenshot sa TOR. Kaya mo na siya kuan, ma'am. Screenshot yung sa TOR. Sige. Kanang mag-change mo sa CSC, dapat i-check ninyo ang kuan, i-uncheck ninyo ang kuan ha. I-uncheck ninyo ang katong checkbox kay actually naka-read only ra man na siya, maka-modify man mo murag mo-modify, I'm not sure. Focus why. Pero dapat naka-uncheck kay sa kuha sir okay ra man kaayo. Pero pakita lang ko sa screenshot sir. PSDS asa nga deploy siya atong 60 kalimot ko ma'am. Kato ba tong sa CID instructional management. Ma'am Maribeth, pala lang ko chat ani ma'am kay mawa na po ni siya ma'am. Natubag na ni ma'am, sorry yun no. Sir, i-send lang sa kining screenshot sir ari sa m.e kay in-close ani atong meeting good mawa naman ni siya din ako kita. Division paid sa senior high sir adto na naka-attach sa school. Ma'am Ninita, pala lang kog send ani ma'am sa messenger ma'am kay mawala na po ni ma'am. Yes, i-update yun na ma'am Hubak ma'am kung unsay current niya. Sir Roland, please coordinate with your district ICT sir for that to be addressed. Sir Iron Villas, kining kuan sir. Kining bullet number 1 sa technical support sir, mo na gamita sir nga facility to have that corrected. Yes ma'am, Ma'am Gleisel. Kung ma-deployed na sila sa CID, taga CID or HR na maka-add. Ma'am Corbita, palo kung kuan ma'am, send sa chat ani ma'am, kay mawa na po ning message karon para ma-address ang ginako ang mga concern. Kay kung mag-process po karon madugay man ta. Na-applicant last year but i-transfer siya sa laing district at dapat ang new district na mo-add niya ma'am North Inabanga North City. Ma'am, new applicant jud siya, ma'am. Wa siya na-apply last year, ma'am. Wa gyud na siya. Di na siya ma-appeal. Pero depende na po na sa PSDS, ma'am. Kaya anyway, di man yung submit kuan man. Ang final naman sa district mo, basihan sa district IC, sa
sa ranking. So please check with your PSDS kung saan decision. Anyway, kanang basta mabutan na sa rank list, ma-consider naman na. Pero based on the policy, dapat na-apply siya online kay Newman. Pwede ra, ma'am. Sir Marlord, pwede ra, Sir Marlord. Ay, mo ni Sir Marlord, ang issue, Sir Marlord, nag-create sila niya na sila account. So please follow the bullet point number 1, sir. Sa latest appointment mo refer sa CSC date. Yes, Ma'am Jen. Sa personal email ba, gamitan sa mga newly hired, sir, actually pwede sila maka-request dito sa email. Kay Google naman na si Ma'am Dina sa ICTU, kay maka-create man na sila og kanang email dito. So pwede ra gyud nga magpa-create sa sila email dito para i-register nila kay bag-on na. Ma'am Lagera, palawag kog kanang send ana sa kuan, ma'am, sa m.me@HRMS. Kini mga ayos to non-ayos or non-ayos to kuan. Ma'am, magsipok, murag apil na si diri, ma'am, school kuan na siya. Kanang sa inyuhan na, ma'am. Inyuhan ang issue. Again, use the help desk portal. Murag na-update na nako, Ma'am Teves. Pero ko no check, ma'am. Kaya murag nakasugat ko ani, ma'am. Kining imong issue sa kuan. Pero lang ko check, ma'am. Pero murag na-update na nako. Ma'am, klaruhan ang unsa nga transfer. Ma'am, bukas ba transfer o kuan or unsa nga transfer? Unsa may issue sa error, ma'am, please clarify, ma'am Glycel, kung unsa nga hindi man dili man ma-added. Kaya kung employee na siya, ma-added man na siya dapat. Wala ko clarify sa question, ma'am. Kung na-verify na siya, sir, wala tayo mahimo, ana. Pasagdiin na lang na siya. Amo na tong gingon, ma'am, na-update na ko sa ako, so I see no reason why nga di niyo ma-update sa inyo ang CSC. But then again, ako tong request is screenshot ang during og post, ma'am. I-blanco na na, sir, limits, oy. Kaya lisod pangitaw ni number. Nag-iya siyang number. Kaya sa number, sir, kay nakakuhaan siya nga dili pwede ma-duplicate ang number for that specific nga role bitaw. So nadyo nagamit siyang number. Yes, ma'am, Kotaran. Kung unsay current deployment niya mo ay ma-assign niya dapat. Pero iyahang pero ato ni klaroho na ang owner kung unsa gina siyang item kanang deployment mo ng pagka-warm body niya. So possibly akong plantilla owner is Eugenio Villamores, pero akong deployment is San Agustin. So duha, akong plantilla owner is Eugenio, and then akong deployment is San Agustin. Sir, namin dili message siya dili siya maka-access sa NDP email. Ma'am Uponda, tagay lang siya link, ma'am, atong password reset, ma'am. Password reset or account creation kaya para maka-create na siya DepEd email. May out siya, transferring from another school. Yes, ma'am Jen Salise. I-add na siya, ma'am. I-add na siya ni Modit. So, kung makita na, go, go, go. Extended ang deadline for updating, second week of May.
Sa kana murag sige sa ako na tanaw ng code ano, there's a possibility nga murag na ko nakalimtan na. Kay posible man nga na-update pag second yan na mag-modify sa lain. Yeah. Sige sir, tanaw na ako siya sir. Kaya basi doon ako murag na miss out sa code. Ay, ni gamay na. Mo na ni siya ma'am, ma'am Elinito. Oh, sir dahil. Elinito sir kanang i-update na siya. Kuan sir, kanang log in as the OU user and then modify the email address of that employee kay para kanang employee kay maka-request yung verification link. School code and school ID is just same. Unsa ko ibutang sa deployment kung ang plantilla is San Isidro, nakadepende ma'am, naman na sa item pod or appointment kung asa naka-deploy. Mubasi kita kanunay sa appointment ma'am. Kung maglibog mo unsay deployment or asay original owner, tanawa sa appointment na dito. Basta kinaunahan nga school nga nasa ibabaw mo na ang owner, kana na sa ubos mo na ang deployment, kana na sa appointment. Uy, balik-balik lagi nga pangutan. No? Nami teacher, dili ma-search yung name. So, mo lagi ito basihan. Please coordinate with your district ICT coordinator para mabutangan siya item. Thank you, Ma'am Ara. Kasi nga Ara. Ako pa natanawon, Ma'am Ara. Kaya ba doon ako na-miss out nga code. Sige lang, kining CSC ako rin tanawon. Tanawon akong code, ani. Gusto ko na ilang hire date. Ilang hire date is original from their previous school. Yun, i-transfer sa inyong school, sir. Bago naman sila appointment. So, ilang hire date, same gihapon. Ma-change lang ang ilang appointment date of first day. I-blank ang APT, sir, kay kung pumunta, may result nga release last year. Okay. Yeah, i-blank ang APT. Sige, sa CSC, sorry, muna tanaw pa na kung civil service, murag kung ma-change na nyo ang civil service, ma-update na siya, pero kung yung i-modify, balik kayo, mabalik siya ka-default, so, sorry. Ako pong tanaw ng code, Ana. Sorry kayo. But thank you for raising it, though. I'll check on it. Ang ibutan sa appointment this, sir, kaya refer sa latest appointment. That's correct, Ma'am Salise. Ang deployment is kung asa naka-deploy ang school. Normally, it follows the appointment. That's correct, sir. So atong klarohon ang plantilla owner, kining plantilla owner o deployment normally nani siya sa appointment, pero kung appointment wala ma-update, ang ato na lang tanaw na to ang appointment kung kinsay plantilla owner, and then ang yang deployment is magabase kung asa siya naka-warm body. Di ma-change ang logo, dili pa sir. Kajud Sir Jimmy. Apil sa web dev team, mo yung assignment. Kuled, di siya mo ay gibutang. Ang teacher no, what to do? Ma'am Jocelyn, school, district ICT ka ma'am, pwede na naman ma-change ma'am. Ma'am Jocelyn, pala kung log in sa imong kuan ma'am, district OU, i-change dito ang school head. Cut off date sa ranking, as long as naapaning link ma'am, maghuwat radyo ko sa kuan kanang letter sa memorandum sa DO. I-screenshot no, i-send sa HRMS mo, hindi ko kita diri ma'am. Kanang ko mo padamo message oy kompleto ha pud taw ninyo oy mo puputol-putol kay daghan ko gibasa. Bago man ilang item, okay ba unsa ako pagtubag? Kaya nakalimot naman ko. Plantilla owner Sir Jimmy is inyong school niya, inyuhang kanang ayhan deployment school gihapon na sir, basta mga teaching ra ang ko answer. Ayun na lang ha. Basta teaching kung asa siya naka-deploy. Pero kung non-teaching, kung kinsa gi owner nila.
Okay, ana na siya kay lahi man o palisigod ang non-teaching ibutang ta mo ang ADAS kay nagtrabaho sa DO dapat ang iyahang deployment kay school gihapon namo kay kung dili school Islam apil og PBB magyaw-yaw na. Kung retire sir, palihog og follow aning ko answer. Bullet point number 2, coordinate with your district ICT coordinator para ma-submit ang ilang name. Asa pag-add sa newly hired teacher? Asa pag-add sa newly hired teacher? Let them create an account first, ma'am, and then once they're done creating the account, you can coordinate with your district ICT coordinator so that they will be able to process the item assignment. Okay, so I've answered most of the questions or all the questions already via the kining message box. So I'm allowing you to unmute, pero please only unmute if you are being recognized by raising your hand first. Okay, so please ayaw sagtingog kung wala pa ma-recognize inyong hand. So raise inyong hand, then kung ma-recognize na mo, diha na mo pag-unmute. Yes, Ma'am Joy Marial, you may now open your microphone, ma'am. Kadisahan. Yes, ma'am. Joy, you can now open your microphone, ma'am, and ask. You're recognized already. Joy? Or Sir Dondon? Yes, sir. Good. Sir Dondon? Yes, sir. Yes. Good. Ano naman? Kanang natubag naman tong ako niya sir think. Kuan lang sir ba kanang i-clarify ka ni sa DO kini bahin og mga certification og eskwelahan ba how can we identify or verify nga registered ni nga mga eskwelahan no di ba? Or kanang duly Basta mga private na, sir? Mga private na? Private nga school? Kasagad problema na mo sir katong sa ESL so na okay naman to kanang uban sir ba nga mo declare butang na to mga kabilang mga eskwelahan for future na gupuni nga mga kuan sir. Kuan sir, I would suggest nga inyo nang asa man na siya ha? Kung doon na murag kuan sir para ma-sure jud nga doon na ma-appeal ba na siya or dili kay basta basic education dapat doon naman na sila school ID sir. Kaya register gina sa DepEd. So kung what's the school ID, di sila pwede. Kaya ng mga nga mga may mga UCCP nga mga eskwelahan nga bitaw mga kuan lang sir, akong suggest sir kay kabantay mo sa BAIS, doon naman na siya option nga mag-search ka og school ID or name. So kung na-register siya dito, meaning that school is recognized by DepEd. Kung wala siya nagawas and nag-search dito, di siya recognized, sir. So meaning di siya magamit. Okay, sir. Thank you, sir. Nakatry mo na, sir? Wa pa man, sir. Ang awa lang, ganiya nga, immediate concern is katong ESL, kay murang nang nabitaw, nang i-online doon, ipang ko ano ba? O kani na sir, kananaring kuan bitaw kani nasa screen karon kining EBIS DepEd reports info master list. I-search ng name di dapito sa school kung mogawas na siya, meaning recognized na siya sa DepEd, so pwede siya magamit. Pero kung di siya mogawas diha, di na siya recognized sa DepEd. Say for example, nako school ID nga 302887, ako na siya i-search ni gawas man. So pasabot ana ko ani siya. DepEd recognized, so magamit siya for experience. Pero kung wala, ibot ng tag UCCP, i-search na to siya niya. Tanaw po na to asa dapita. Na mamay mga filter diri po noon, makita man na nato. Pag filter na to, wag yun siya pasabutan na. Wag yun siya, dili siya recognize sa DepEd, so di na to siya pwede magamit as kuan. Ako i-send ang link sir sa group chat, sir. Okay, sir. Labing maado, sir. Thank you, sir. Sige, sir. Alright, sige. Ma'am Lourdes. Hi, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, sir, ma'am. Sir, mangutan na lang ko bahin sa HRMS, sir. Katubitang na ay info about the DBP account number. Do we have to include that one or pwede na skip? Ano to, ma'am? Pwede rin siya skip actually ang mga numbers, ma'am. Kanang wa man ako siya gi-require. So,
kung maglisod magpopulate na pwede ra jud i-blanco lang na siya niya. HR na lang atong magbutan lang kog facility nga mag-allow sa HR nga mag-search kinsa ni mga blanco kay para kato na lang blanco ilang i-fill out, ma'am. Kung lisod jud kay Okay. siya pangitaon. Okay, sir. Thank you. Sige, ma'am. Welcome, ma'am. Ma'am Mary Bergontin. Yes. Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Natubag na to ni mga akong question, sir. Ako lang pangutana og asa na ako i-send kay sa imo personal or sa Facebook sa kuan HRMS kay basig makuan ko sa HRMS. channel ba. Okay. Kuan, Mapaul niya kuan ko sa katong channeling na ko. m.me. Sige, bohol.hrms, ma'am. Kato. Okay, sir. Sige, sir. Sige. Thank you, sir. Welcome, ma'am. Ma'am Geraldine Pazlon, you're recognized, ma'am. Sir, lucky ni sir. Good morning, Sir lagi. Inad. Sorry, sir. Good morning, sir. Concern ako, sir, ang account sa school principal sayop sa iyang DPD email o iyang HRMS. Di wa pa siya kasud until now sa kuan, sir, sa account. Sa may angay buhaton na rin, sir. Siya, sir. Marobilia.espejo, sir. Espejo. Espejo. Marobilia. Oh. Masa may ang email, sir? Doon ay 001? Ang iyang kuan, sir, iyang HRMS nga account is mananaidat o sa Parobilia. Mo na yung email karon. Kasi email niya karon ma.robilia.espejo. Marobilia ra, sir, sumpay tanan. Ay, na-update na, sir. Pa-request na siya verification link daan. Updated na. Updated na. Sumpay na, sir, Marobilia. So, kuha na siya, sir. Mulagin na siya Okay. gamit sa marobilia.espejo. Yan, ako na lang po na i-reset ang iyang password kay para ma-default I-reset siya. mo. Yeah. Yes. Pero kini uban basi mo Okay, tayo sir. ano kung Thank you, sir. gi-process ako siyang gi-process kay principal manggod siya di man siya ka-modify para wala na yung problema. Yes. Thank you, Kaya sir. kana gi-process na masira na mawala. Sige, sir. Sir, thank you. Sige, sir. Sir Janicio, Mapeso, sir. You're recognized, sir. Sir Janicio. See, while waiting for Sir Janicio, maka-access ba sa ilang HRMS kay na-remove nga employee? Ha? Kay na-remove nga employee? Ang secondary ICT, maka-access ba silang HRMS? Maka-access? What do you mean, ma'am? Ma'am Jo, pala ko clarify. Kung ako na subject is maka-access ba sila silang HRMS? The answer is yes. Kung maka-access ba sila silang OU, the answer is yes if they're added as a user. Wala bagi hapon or Japan acceptang. Okay ra na siya. Wala ang original appointment, ma'am. Kay kanang temporary appointment o original, maura man na sila. Ang confirmation naman sa civil service, may deal, mausab, ana, ma'am. Ma'am Charity. Sir Janicio? Hello, sir. May buntag, sir. Sir Janicio. Ay, Sir, nanay. may Sige, buntag. sir. Go ahead, sir. Kaning nami do ka teacher sir gikan ni slang eskwelahan, sir. Unsa pag-transfer sa Yes, eskwelahan, ang ilang item gibili nato kay vacant item na madar duha ka buok lang mong eskwelahan, sir, ilang gigamit. Unsa inig-update And sa then, ilang SMS. profile dali, sir, unsa may i-indicate to katong bag-ong item na karon dali nga gikuha lang eskwelahan o katong ang item na sa previous nga school. Okay, ani ni sir, ang ilang hire date mao gihapon dili mausab kung sa ilang original sa previous school. Pero kini ilang appointment nga information magdepende na ni siya, sir, sa ilahang appointment karon. Karong bag-ong item nila, sir. Bag-ong item, yes, sir. Sige, sir. Para po kay nag-go po sila, sir, kay katong bagong item na mo ibutang diri nga date. Awa atong ilang previous nga experience. Ay, dili. Kay naman gyapon sa higher date, sir. Maritain man ang higher date.
Sige sir, salamat kayo sir. Ang bike. Yes, sir. Okay, napabata. Sir John Dick? Hello, mayong uto sir. May auto, sir. Kanang i-clarify lang nako sir kanang pasiluan jud ako iamot nga mabalik-balik kini kay nagputol-putol mo gay na mo himbalhin kog laing area sir. Kanang Sige, sir. kuan sir ba kanang nami applicant last year pero wa siya mag-online apply karon pero na-apply siya sa ranking last year sir kanang ma-count ba to siya as kanang na-apply sa rank list sa school ranking sir? Appeal siya, sir. Appeal siya dapat karon kay kung di ninyo i-appeal, mareklamuhan mo sa DO kay naman tay memo nga kung applicant sila last year, automatically appeal na sila for this school year, sir. Okay. So sakto jud tong ibuhat na sir nga gi-apply siya sa rank list then mao pa gi-upload. Yes, sir. Yes, Okay, sir. thank you Sakto, kayo sir. Thank you kayo sir. Welcome, Sige, napatala yung question. Kutob ta 11:30. Lang po tayong kutob alas 12 kay panggut mo. Alas 8 pa mo nagsugod so that I can go ahead and stop recording, and then once the recording is available, I'm gonna go ahead and have it uploaded to the SDO task force nga kuan. Yes, Ma'am Guapa, Inabanga South. Basta di mo ting. Verify lang ko sir kay usahay makalimot na ko. Kani bang station code mo ba niyang school ID? Ato to ko taon. maura na, ma'am. Maura. Thank you very much ma'am. for my principal. Ako sa tong tanawon si Ma'am Hazel mura magutog unsa to iya oy. Kanang iniglag-in lagi niya, magsige siya forgot password niya, makalagin na pod. Usahay ma-out na pod siya, ibalik di na pod siya kasud. Nga bago pagali siya nagforgot Basta ang password password. niya gigamit kato na pong previous. Di, nakakita jud ko sir nga mo na gyud yang gigamit kay iya yung kung gipa-observe. Nga ma-accidentally malak-out siya ni login. Ha? Mo ba? Di kay dapat sila may doon access anak kay di ba kung mag-forgot password ka kay sa email binapadong. So sila doon access dapat. Unya, ikaw man ana makasud na siya kay kuan naman putos yang email. Unya, iya gyud kong pakiton nga isuwat niya ang iyang password, mauna niya kung bagong password ha, diya. Mulag out siya balik. Iniglagin niya ang kato na pang bagong password niya ang gisuwat mo to iyang ihatag. Di na po siya kasud. I-send na ko ba kay tan-an ako i-try. Ang iyang Sa ka lang. Sa ako lang i-personal kay ako na i-check. i-check ang unsa may akong i-send ang iyangan? Yang username. O yang password. Pud niya bag-o Yan ang naman username o yang password, Ma'am Jana. Unya na lang sir kay di ara makusbay wa makos district office. Sige. Thank you. Sige. Ma'am Torregosa. Sir, good morning, sir. Good morning, ma'am. Kani bang kuan sir kanang sorry kayo gid sir. Medyo ko ka kuan. Kanang sa pag-add user ba sir, ak nagsige magudgog kubi diri sir niya. Kanang after sa station musud ta sa user management. Then kanang inig-search lagi nako sir kay di wa na ko ka-clickan dapit ug asa nako di mawala ra siya di siya ma-save as user. Ko pa siguro mag-save mo click pa maka new entry. New entry kay mangita man ka sa. Nya pangitawan ni mga user. Inig ana diha mag-search sa employee ana makita nang search employee. Di naman makita na ko ang save. Dili i-click pa man imong name, ma'am. I-click pa nimong name. I-click pa nimong name. I-click nimo ana na madaling save. Sige sir, thank you. Nag-search pa man ka ganina. Welcome, ma'am. Thank you. Sige, Ma'am Marial. Joy Marial. I'm gonna raise, ma'am. Uy, 11:13 na. Palula ko kung na po may laing concern, i-send sa inyong district ICT, and then I'm just gonna reply via your ICT. Kaya na po nung i-hold up until 12 kay gutom na sa ira ba nagsugod. Kini mga nag-raise there, please coordinate with your district ICT. Pero the rest, ano na lang, katong na pa i-hands up, pwede mong pabilin. But for the rest, you may now leave. And before that, I want to thank everyone for joining us here, for us to be able to discuss things related to HRMS.
But again, if you still have clarifications, you can stay. But I hope that kung ano, kanang wala na tayo kay kalibog. But in the event ka na pa tayo kalibog, you could always reach out to your district ICT coordinator so that they will be able to reach out to me kay para tanang mga challenges or issues ato na siya ma-resolve. Kay I know nga marang maingon ta nga additional trabaho ni siya for now. However, if ma-resolve na ni tanang mga issues karon, I definitely can assure you that this will be something that would give us benefit rather than kuan kanang burden. Kay nga ni gini for every changes, the start is always the kuan that the challenging part, but the long-term benefit is something that that everyone will actually benefit and be able to take advantage of. So once again, thank you so much for the participation. And again, if you're interested to be part of the SDO Bohol Web Dev Core team, please extend your intent to your district ICT coordinators so that we'll be able to create the list. And then from that list, we'll try to filter it out. And those who will be part of the final list will, of course, be trained on the in-depth on creating systems as well as PHP as well as the Laravel framework. Once again, thank you all so much. But then again, for those who are still raising their hand, you may go ahead and stay so that you can, I can go ahead and address your concerns up until 12. Pero for those who can no longer stay, you may go ahead and leave the meeting room. Once again, thank you so much, everyone. Have a great lunch. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Happy birthday, Ma'am Jana. Ay, special shout out di Thank ay you. ni Sir Ryan Babagyo of Daguhoy. Hi, sir. Thank you, Sir Ina. You're welcome, ma'am. Special shout out to Sir Alberto Arbasto. Wala nga, Ma'am Ara. mag-focus tawa. Thank you. Sending greet na ako. Happy birthday, Pag-greet, ma'am. sir. Pag-greet. Happy birthday, Ma'am Jana. Ay, birthday din mo, Happy Ma'am birthday, Jana. Ma'am Oh my Jana. God. Anak, yung ko maniod doon ba? Pakuha ko ba? Ma'am Jana, napailong-hilong. Panihapon lang, sir. Piway paniud to. Sir na. Pakuha ko Hello, ni sir. Ma'am Jobe. Mayong to, sir. Sir, ma'am. Yan naman, ma'am. Sir, to. Isa to. Yes, Ma'am Lourdes? Si Dagaas Yes, ni ma'am. sir. Yes, Yes, sir. ma'am. Sir, kanang concern ako, sir, baka tong ang dili lagi nako maka-open sa nga account sa HRMS nga naka-modify nako sa una ha. Then naka-confirm nako sa mga aplikante, sir. Pero karon nag-try ko di na ako ka-open. Ingani siya, Isa na sir. school ni ma'am. Sir, lang ko, sir. Pare ang ICT sa secondary ni sir. Pare si Sir Ay, sige, Carlo, ma'am. Mary Carl, namit. Mayong utos, sir. Ah, sige, So, ma'am. Ay, resolve na mi sa iyahang issue Yes, sa sir. una katong na 01 bitaw nga account na solve siya, Ah, ah. sir. So nakalagi na siya, Yes, sir. pero ang among concern ani is amo lang yung i-clarify o pag-ayo ba kay ug pwede ba ni siya makita nga to sa district UU ug unsay mga information about ni ma'am regarding sa iyang username or even password kay ang gigamit niya nga username last time kato bitang pag kuan na sa mga teachers bitaw pag modify na nga ari siya nga station sa amuang school. So na okay na siya. Pero karon lastly lang recently nisuway siya og login sa HRMS but deny na ang iyahang username. How come nga last time atong mga March Unsay gigamit karon, sir? katong Wala Lourdes, 001? wala na kay na solve naman to siya. Mabitaw nga na modify ang I-change iyang naman mga siya, sir. Pero ang Gi-change siya dire nasa system. Kaya posible man nga nag-request mo, naka-login mo before niya, gi-request mo change. So, ayan gamit karon. Klaro, sir, ba? Og makita ba ni siya sa district ag unsa iya mga info? Makitaan ba ni sa district Uyo? Dili. Excuse me, sir. So,
After din ha sa akong ko answer ko nang na-change sa so katong na capital L then small letter nga Lourdes then dot then capital D A G then hyphenated then Kini AS mo nasa na screen, ma'am. Nasa screen. Kini nasa screen. mo ang gamit sir kanang di mi kakita tan sa ha. Amo sa tanan. Lourdes.taga001. Amo sang screenshot, sir. Sir ha. Sige, sir. Sir, thank you, sir. Well done. Sige, sir. Ang password ka to, ano siya, unsa man ipa-reset na kong password or di na lang? Sir, unsa man na so i-reset ang password mo ra katong sa before nako nga password mo ra gyapon to sir. Dili man. I-reset na lang, sir. Palihog lang kog default, sir. Pwede ra default, sir? Pwede ra, sir. Ako na i-reset ka ron. Default na lang, sir. Reset na. Mana, sir. Kato sa Default, iyang sir. username is lourdes.dagaa001 and then iyang password ka. Password pa for now. Yes, sir. Salamat kayo, sir. Yes, sir. Welcome, ma'am. Ma'am Thank you. Putong, Ma'am Jenaline. Sir, good morning, sir. Good morning, Nagputol-putol ma'am. mo ko, Yes, sir, ma'am. na ay applicant unta nga sa Lourdes Elementary School. Pero dito siya na-apply sa Cortes Central, then na-approve, na-confirm po sa Cortes Central. Unsa man siya pagpabalik ato sa iyahang barangay jud, sir? Sa kuan na siya, ma'am, Cortes. Sa ICT coordinator na siya supposedly, ma'am. Unsay application number? Unsay name? About, ay, ito, sir, ha? Saan i-check? Pwede lang ipahatag nimo sa Anjali district Bautista. ICT, ma'am, para mo forward. Anjali? Ano sa spelling? Kini Anjali? Kining kini Anjali Bautista. Asa siya dapit, ma'am, sa Lourdes? Lourdes siya dapat, ma'am? Lourdes, iyahang ko, kana, sir. Unsay school code sa Lourdes, ma'am? Ay, ang anha diha dapita day, sir. Ako tong gisuwat pero abi ko adto sa action mabutang, sir, nga transfer. Wala mo confirm na din mo access to move, ma'am. Ang taga HRA doon na access. Kining Panglaw, ma'am, 1186-8560. Hello, ma'am. Putol-putol. Hello, ma'am. Ma'am Jen. Kinsay, ma'am, kinsay kuan ay district ICT sa Panglaw pala ko confirm ni Ma'am Jen. Putol-putol ko, sir. Lourdes nga Cortes, sir. Gaputol-putol ko. Usa may saktuan ni Ma'am Lourdes Cortes? Cortes, Lourdes sir, Panglao? Cortes. Ako na lang, sir, kay Updated naman, ma'am. ana raman ka. Updated na. Nana siya Lourdes. Updated, ma'am. Sakto man, ma'am. Nana siya Cortes nga kuan. Ay, Pero Cortes Central man siya na-apply, sir. ay, sorry. Ato sa Lourdes Elementary School sa Cortes. ES Cortes, tara. 118210. Ma-access na ma'am. Palawag lang ko confirm. Okay na, Sige, ma'am. sige. Thank you, sir. Welcome, ma'am. Ma'am Judith. Ay, napades, Ma'am Joy Marial. Sir? Yes, Ma'am Joy. Hello. Ano sa'yo concern, ma'am? Yes, ma'am. Kana, putol-putol manggugugan niya, sir, kaya gabiyahe. Kanang balik na kong pangutana. Katong applicants bitaw last year, kanang ang pwede o katong previews ra nila nga ranking ko yung i-upload? Pwede na, ma'am. Kuha man kasi nag-update o kuhaan, service record. Ang uban kay mga certificate or update. So kung unsa itong nasa mo ang rank list, sa ranking last year mo ra tayo mo sundon. Oh, ma'am. Kung wala siya mausab, ma'am, kay kasi ra mausab na kay kuan ra man siguro, no?
Kay kanang certificate kay sa portfolio man na siya. So, kuan kanang kung wa siya gi-update sa yang education or service record, wala ra ma'am, same ra gyapon as last year. Okay. So pwede raw katong ranking ra last year mo diretso na lang naho og upload or utrohon ra siya. Basta elementary ni High school. utrohon ma'am kay dapat ma-appeal naman tong bag-o karon. Sa high school. Kung naa di kay applicant ka bag-o karon ma'am, i-appeal magyapon nimo siya. Gi-individual So, man mag-create ka bag-o nga ranking. Ay dili individual, ato din i-clarify din na siya individual kay per position man nga po atong upload ani. So ako So magibuhat dapat is i-upload keyword niyo na sa lang inyong naho. rank list. Pero pwede man siya ma'am nga first page kay kini nga applicant, second page pero kapoy naman kay siya. So pwede ra nga usa ka rank list na dito tanang names nila with columns nga ilahang kuan, ilang education, experience, ana, usa ra. Usahon Kay na lang. maglibog man pud ang taga-DO na sa tagsa ma'am. Sige. Maglibog ang taga-DO ana. Sige. Sige. So nagakuan man gud tong ranking na mo kay hingkuan man gud siya nga unsa ra yung rankingon nga ang letter of intent is i-retain ang iyahang kuan kanang Ibutan lang jud gihapon sila ma'am. Murag ing ani bitaw ma'am. Para sa ni karon. Example ha sa amo Para sa ni karon kanang to applicant. So kung to i-view ang rank list kanang makuan gyapon siya para sa ni re-rank. Mora man ni sila. Wa may na update. Ibutang gyapon sila. So kung doon na pa to additional butangan na siya remark. Okay. Mas screenshot sa ko sir ha. Wala ko na magi-close. Ibalik sa to sir kay ako ato ako sa to patanaw sa katong rank. Aka na ma'am. Nabitay ni ingon nga kita sa tagsa nila no need kay. Thank you so much. Welcome ma'am. Kita sa tagsa jud mo. Okay, ma'am puti kuan kay butang to sa folder karon kay diwa naman tay folder dito na mag-upload. Muna ang usa ra dapat kada position. Okay. So wa pa lagi deadline ani sir. Kay wala pa man. Kumaabot ang memo ma'am. Ipanikamuta lamang within the week ma'am. Sige. Kay na-busy pa po SBM. Sige, salamat. Sige ma'am, welcome. Ma'am Digaom. Hello, Sir Inad. Yes, ma'am. Hello, sir. Yes, ma'am. Kani man kung account sa PSD, ang account sa PSDS napa sa central unsa pag-check na pa man po sa ma-modify. So ahong ipa-modify to ni sir sa i-change og ang deployment. Pwede i-modify daan ma'am niya. Kung ma-modify na kay i-change deployment, pero pwede po i-deploy na daan para taga HR na or ang CID sa DO may ma-update sa iya ha. So pwede ra dili siya mag-update. Sige sir. Yes ma'am. Pero kung imo i-update mas maayo kay para kuan. So either anang duha. Yes ma'am, pwede ra. Kuan pud sir unsay kana bang namo binangutanan no katong creation date? Unsa na si sir kay dili wa kuno automatic si mo gawas. Kanang creation date ma'am, pwede i-blanko ra na ma'am kay taga HR may mabutang ana pero para kuan lang pwede niyo butangan kung unsa ang iyang appointment kasagaran. Kanang kuan kanang ipareha lang na sa ilahang kuan ma'am appointment date ng creation. Asa man to si ma-change sir? Sa my profile? Ay di mo maka-change man ana. Ay di mo maka-change ana, sorry. Taga HR maka-change ana. Sanay nang utana no ngano kunong di sila pareha og creation date nga dungan sila naga-modify. Sorry, kuan na ma'am kanang wala day mo ana option sa kuan na ta HR na siya. So pasagdira na siya ma'am kay HR ay ma-update ana. Okay sir. Unsa na pa last sir? Unsay hong buhaton at na interested na mo sir atong mo join sa imong team? I-send lang sa kuan ma'am sa group chat na to. Name ra and family name? Name og iyahang school og district. Okay sir, salamat sir Inad. Welcome ma'am. Apili lang pag contact number ma'am. Okay sir. Name. Sir Inad. Hi, sir. Kinsa ni? Sir.
Yes, Sorry, yes, ma'am. Nga naman. kanang Yes, ma'am Dagaas. Sir, Palihog kog balik og view Yes, atong ma'am. kang Ma'am Lourdes on survey kay among gitry sir kay wa man gihapon. ay sir, kanang na dili man mo, Unsay wa dili man siya gihapon, sir? Babalik Ano, og view putol-putol ato gid mo. sir. 001. Hello, Sir Inad. Okay, sa sir ha. Ang Ma'am Lourdes ni Sir. So, unsa man yung gigamit, sir, pag login, sir? Katong Lourdes.dagas001. Lowercase tanan Sa- word. Yung unsa may problema, sir? Lourdes.dagas001. Lagi, unsa may problema, sir? Kanang, so, sa ko siya problema ko. Okay ba, unsa pagtubag sa mga pangutana? These Ha? credentials sa to? Dili ka sod, Sir sir. Inad, excuse. These Marlon, sir. credentials do not match to our Kunyara, records. sir. Do not Okay, match sir. to our records. Sir, tanawa ang screen, sir. Mora na ako gigamit, sir. Nakasuod man lagi. Oh, Karoon nga, sir. Og ikaw na- type, sir. Ma'am, Di- suspend. klaro, sir. Wait, Si sir. Maulet. Ay, sa sir ha. Naano? Asa dili. Sa mo. Thanks sa sir. Wait sa sir ha. Asa ra magpapakita. Dili sir. Tanawa ang screen, ma'am. Giyon sa pag-type niya. Ang password kay small letter, tanan, way capital. Wala man nakatuod ani asa mo Sa screen. sa kanawa sa screen sir. Hello sir Marlord. Ano na? Nakasud man ko sa imuha, ma'am. Hi. Nakasud ko sa Ay, imuha. ikaw ba niyo, Sir Marlord? Yes, sir. Ako nag-TA, sir. Ah, Mo tong salamat inter kayo, po sir, kadiyot, sir. Sir kanang Sorry. Ikalit mo gugana, sir. Salamat Sir Marlord sa pag-rescue. Sir Marlord, unsay gisudlan ni mga to? Wa may kakita asal dapat ang screenshot sir. Nang libog na Hindi man cellphone ra nakangkon. magigamit ta mo god. Nakoy gi-chat, Sir, ma'am. Palit mo palihog ko, kuan, ma'am. Sir Marlord, pwede ko mamalihog og send mo lang sa kanang kuan sir B. Nana, ma'am. Ako nag-send mo, ma'am. Oh, sige sir, salamat. Salamat kayo. Welcome, welcome. Sige. Sir Nad, Sir Joel, go ahead, please. karon pa ko kabantay Sir Nad ba naman ko'y kauban nga employee nga gikan sa City Division. Saan ka dito, Sir Nad? Gikan sa City Ikan Division sa City siya. Division, sir? Yes sir. Kanus siya na kuan, sir? Bago lang? Bago pa lang sir. Kasi nga, sir. Salses sir, Rinalin Salses. Yan ang spelling. Renalyn Sauce. Wala pa siya, sir. Pag-create lang siya account, sir, niya. Once ma-create ng account, kanang, yan ang spelling? Oh, kanang spelling sir, Salses. S-A-L-C-E-S? Wala sir. Wala sa pa ini-exist ngayon. lagi. Wala. Pag-create Basta siya ito, account, button na, sir, sir? niya, Kuan, sir, pag-create siya account, and then once ma-create na yung account, i-forward sa imong district ICT coordinator kay para ma-assign na item. Para once ma-assign na siya item, magawas na siya as employee, and then magawas na siya sa inyong OU. Sige sir. Salamat kayo sir. Okay, sir. Welcome, sir. Ma'am Yamaru, Ma'am Nelia, Ma'am Nels. Yes. Oy, so doon. Neng. Wala lagi. Ay, kanta ba? Ka-answer ganing amo ang ato ang gi-request bitaw nga Francisco Jr.Kimson. Nya akong gitan-aw Sabi siya, sa request lookup kay mo ingon mag-verify niya inigsod sir kay credential match. Kasi nga ni ma'am ka na Francisco Butron? So that Francisco Jr. Kimson. Francisco lagi ni. Kining nasa picture ma'am, ano Oo. Yang personal man yang kuan nang gigamit. Ay. O man yang email pero na verify na yang username kay franciscojr.kimson. O nanig Yeah, di na ma-modify. so. Siya rin nakibaw siyang password ani ma'am. If you want, pwede na ko siya i-reset. I-reset sir palihog sir.
Sige ma'am. Password na ma'am katong default. Okay, salamat sir. PASSWORD. Welcome ma'am. Alright, Sir Manuta. Sir Jesse. Yes, sir. Good morning. Good noon, sir. Hello. Good morning, sir. Sir, clarification. Clarification na ni sir. Oh, sir, yes, sir. Why kaso ng apelyido nila, sir, gigamit sa HRMS sa lain mo sa DPD email kay dalaga pa sila adto ba? Okay lagi na, sir? Okay rin na siya, sir. Okay rin siya, sir. Modify. Ang basihan, gudon ta kay kung na-update naman ka na silang kuan, sir. Verified na kanan, sir. Yes, updated naman ka. Updated na, Okay sir. rin na siya, sir. Kaya dili na magon ma-change ang email. So, DPD bisan email. pag naminyo na siya, niyang email kay dalaga, papasagdaan na ganyan yung DPD email. Okay, sir. Sige, sir. Kadra, sir. Thank you. Sir. Welcome, sir. Ma'am Michelle Delig. Ma'am Michelle. Ma'am Mary. Hi, sir. Good morning. Good noon na di Good ay. morning. Yes, ma'am. Kanang sir, Ay. ang account, kanang password sa akong kanang school head, sir, ba kay dili na pud siya makasud. Pwede i-reset na lang namo, sir. Sure, ma'am. Actually, ang pag-reset, ma'am, pwede rin magamit diya, pero nanaman ka ang sa apelido, ma'am. Kanang Melina Espinosa, iyahang name sa among sponsor, school head, principal. Espinosa. Melina. Melina. Balili ka na, sir. Ako lang na Sir. ikuan, ma'am. Medyo nahihirapan po sir kasi may mga po sa paralan. Password. Ma'am, nabalik nag-password. Yung password, ma'am. Yung username kay katong melina.espinosa01. Okay. Unya ang password niya, sir. Password din, sir, no? Yes, ma'am. Salamat kayo, sir. God bless. Welcome, ma'am. Sir Pat. Pakpak mo lagi Hello, mo. sir. Good morning. Pangutanan eh. Good morning, sir. Good morning, sir. Tara ko lang. Ang among PSDS, sir, si Ma'am Malo, sa una, makita sa makabiyo siya sa open niya sa district, sir. Ingon siya na, karon ko no, open niya, dan siya makakita sa mga details, sa mga number of teachers. Asa may name niya, sir? Asa name, sir? Asa name? Name niya ba? Sir Pat, name sa imong BSDS. Sir Pat. Si Ma'am Maria Luisa Tulop, sir. Tulop Maria Luisa. Forsas. Na siya sa Albuquerque, magawas ba siya? Magawas sa Kwan, sir? Albuquerque? Naman siya natin sa Albuquerque. Albuquerque says, ano mo siya, sir? Siya mo principal, pero siya po yung OIC, PSDS na mo. Ibutang sa lang siya sa Kwan, sir, sa Albuquerque. Ako sa i-search ha. Kadit lang ha akong i-search ni Albuquerque. Ako i-try og log in. Napa man siya, sir, oh? Naman si Ma'am Tulop dire. Napa man. Magawas man siya sa kuan. Magawas siya. Sa school na, sir, or sa district? Sa school. Okay naman siya sa school, sir. Sa district ba kay inig-open bitaniya kasi may na-assign na more PSDS tintahin na mo. Ano na kung sa taman inig-open na inig-says, ano na siya taman, sir, kaya no records found naman iya makita. So, no, sir. Ay, wag na yung records found, sir. Wala pa na ma-update man.
ang available sa district kay kuan naman applicants pa o station makita mo o user kaya management. makita mo po na maro po na available sir nga makita. Kanya, Ah. thank you kay sir. Just po kay kaduha kaning tabangin yang Saman. usa ka school head na mo sir ba kanang wa pa jud intaw ka open sa HRMS account kay di ka sud yang DPDM. Luya. Depende email sir, adto Di na po ni sa Ma'am ka- Kuan. Adto na ni Ma'am Dina. Wa mo ko access sa password Ma'am reset Dina. sa depende email. Oo. Oh, Ipa-reset sige, na yung sir. password niya para kung na siya login kaya maka-access naman na siya sa HRMS. Sige, preset ka na yung password. Okay, okay. Ina, sir, Ato tong- ikatatag ka ng Hmm. kining napamanggol sa list na mo sir ng usa nga last na ako sa PBB last year kani amo senior bookkeeper sir unya karon nga sir. year this year kay ibalik na siya sa DPSU wa man siya masano school sir sa man siya pag transfer Di, sir, tanawa sa siya, sir. Unsa iyang kuan. Tanawa sa iyang appointment kay sa ako na gina-share ganhin na lahi ang teaching o non-teaching. Kay kung teaching, nasa lagi tawag nga deployment. Pero kung non-teaching, wala sila deployment. So, bisan pag i-assign sila DO, pero ilang appointment kay school gihapon. Sa school gihapon lang deployment. Nakakuan ka, sir? sige sir. School gihapon na siya. Kay parehas amo sir among kanang kuan among adas kay sa San Agustin na siya pero nag-duty siya DO karon. Dili siya dapat ibalhin og DO. Ayang sige, deployment sige, school sige, gihapon na. kay kung ma-deploy na siya DO sir kay dili naman na siya qualified for PBB. Manghilak na Okay sila. sir. Sa pangutana sa ni ma'am sir. Thank you. Na-appeal na sa PBB. Gawas kung gibalhin na gyud siya sir. Oo. Gawas kung gibalhin sir, ibutang tagikan na promote bitaw nahimo siyang kanang full-fledged na gyud nga taga DO. Wala na siya gidang eskwelahan. So mao na nga i-move siya DO pero kung nagyapon siya school nga gidala, sa school gyapon siya ma-deploy. Okay. Salamat kayo sir sa paglamdag. Welcome sir. So, the rest na hara kay mga different email concerns na mga sir. Tanong ko naman din na lang ani. Sige sir. Salamat kayo sir. Sige sir. You're welcome. Uy, alas 12 na. Kung na may questions pala ko, send over sa inyong district ICT and we'll try to address that through that platform. Once again, thank you so much for attending. And once again, hi to Sir Alberto Abasan, Ma'am Ara, Sir Kenneth, members of the task force. Hopefully, we'll be able to meet you soon when the time allows. Charing. Sir Alberto, tingog dia. Hi, Sir Inad. We miss you. Hi. Naratay sa ni Sir Ken. Sorry, Lagi. Sir Kenneth. Wala na siya diri. Ni out na. Ni-out na din. Sir Inad, irit ko. Si bye Katong sa no si Sir ba? Yes, man. Katong sa no si Sir ba? Ang gibuhat kaya ako rang ihap-ihap every 3 years, Sir. Okay na to? Dili kung ang no sige niya kay kato yung latest niya nga kato kay hong kuan, ibasihan. approve. Kato hong ibasihan gitay na T3. Onya naghihap og 3 years, anya mo to yang latest nga no si. Ayo ipha dapat na change na gyud kung kanus na change ang payslip. Tama ba? Aga to yung pagka-change di ay? Kay kanang kay mao puti basihan sa NOSI. Sa sunod nga NOSI. Kay naman uban may process. Pinya kanang kuan man sir, makadawat mag-differential. O katong time pwede kuan katong time nga kay ang bookkeeper ginakibaw na Ma'am Ara. Bookkeeper or kasi na-assign. Kay ang mo process ba sa 'di ba kabante ka ang mo process ba sa NOSI kay school ba ya 'di ba ma-apply man na sila ipasa sa DO. Nya. Kuan man na kung kanus ana mapinapirmahan mao man ay approval niya. So dapat ang niyang NOSI nga date kay katong na-approve siya. Dili nga nag-ihap ta kay bisan ba mag-ihap ta niya wala na process kay di man gyapon na siya may basihan para sa next NOSI nga increment. Ang na sir ba kay kung kanus ani process anya pag na-adjusted na ang katong sa katong time mo pa siya na-adjust kay atagan mo siya differential. Di nagtuo mi automatic na to nga every 3 years siya mo kuan. Ang nosing ay issue sa division kay adjusted every 3 years. Bisan pagdugay na abot or na receive sa tiyo ng principal Sige ato i-clarify sa HR para maklaro. Sige sir.
Alo, kasagot si Rapol. Sorry, sir. Kuan ba, technical lang gud na siya. Sorry, sir. Kaya ko lang clarify sa HR, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sige. Salamat sa question natin, Iris. Sige, bye-bye everyone. Happy lunch. Sir Alberto, tingog daw. No? Sabi Sir Alberto, Aga. Bye-bye, sir. Aga. Bye-bye. Bye sir. Thank you. Bye, sir Aga. Minaro ko sir kay mo nagdaghan ta nakatunan. Thank you. Bitaw. Nagkatunan. Yeah, bye. Bye-bye. Okay, see you. Bye-bye. Ako nang i-end kaya para makadownload ako sa recording. Bye-bye everyone. Happy lunch. Bye-bye, sir. Leave.